mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Dendi Jalo ka foli belebeleba b'i ye sɛgɛnbali ɲinabali Saran Jalo k'i fo ne yɛrɛ kɔrɔmuso ɲuman an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni musoba ninnu tɛ sɛgɛn dɛ n'an ye video sigi su fɛ i b'u kunkolo ye n'an y'a sigi fajiri fɛ i b'u kunkolo ye aw sara bɛ Ala bolo faso kanu min y'a lase ɲɔgɔn ma Ala k'o kanu to faso jɔli Ala k'o dusu don an bɛɛ kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ maa si tɛ Mali jɔ ni malidenw tɛ wa tiɲɛ ye kelen de tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ kelen pe don fila tɛ hali bi an k'an jija an ka wuli ka jɔ i y'a faamuya b'a la an'an ka faso kanu an k'an jija au bout de ce combat il y a des bonheurs il y a de l'honneur nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen dunkafa bɛ yen kɛnɛya bɛ yen i y'a faamuya b'a la hɛrɛ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ an kana nin ko in dabila dɛ foyi kana bɔ nin sira in kan bilahi nin kɛlɛ in kɔfɛ kunkɔrɔta bɛ yen dɛ bilahi danbe bɛ yen an bɛ an ba sama fo tapi nin kɛlɛ in an bɛ taa n'a ye fo lahara bilahi foyi t'an bɔ yan foyi maa ta t'an ka telefɔni ye maa t'an ka forfait sara i y'a faamuya b'a la faso kanu o b'an dusukun na ayiwa faso o b'an nin kan an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don ayiwa an bɛ sira min kan karamɔgɔba a bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka wuli k'o kɛlɛ kɛ karamɔgɔbaw an yɛrɛ dalen bɛ karamɔgɔ minnu na an ka alimamiw bi na bɛɛ ko Asimi ka zo minɛ don kumakanw bɛ n bolo yan n bɛ tila ka k'a la an ka karamɔgɔ belebelebaw ko jamana tɛ jɔ ni zo ma minɛ ayiwa anw ka kɛlɛ cela veut dire que tiɲɛ don soso cogo t'a la karamɔgɔbaw o bɛ Ala dɔn su ni tile bɛ misiri kɔnɔ ko Asimi kana zo minɛli dabila de k'a k'u bɛɛ minɛ k'o bɛ Asimi kɔ karamɔgɔbaw cela veut dire k'an bɛ sira min kan danbe sira don hɔrɔnya sira don tiɲɛ sira don parce que zo ninnu ka jugu ni Yata Gali ye u ka jugu ni Amadu Kufa ye u ka jugu ni fɛn bɛɛ sonyani bɛ jamana ɲimi de quoi maa kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun a bɛ jamana ɲimi de a bɛ jamana faga de i y'a faamuya b'a la a bɛ jamana ci de maa kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun wari min tun kan ka don lakana la e kelen k'o dun wari min tun kan ka don kɛnɛya la e kelen k'o dun wari min tun kan ka don sira la e kelen b'o dun parce que ni sira man ɲi accident bɛ kɛ maaw bɛ sa ni sira man ɲi sira min kan ka dilan ni e ma sɔn k'o dilan k'o wari dun mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sa o sira la jɔn de b'o k'u faga c'est pour ça que nin zo ninnu an b'u kɛlɛ fɔ lahara u bɛ taa kaso la u bɛ sa kaso la n'u bɛ kaso la don o don an b'u k'u tigɛ bilahi foyi t'an bɔ nin sira kan wa zonw dɛmɛbagaw an jɔlen bɛ yan dɛ zonw dɛmɛbagaw an jɔlen bɛ yan dɛ anw tɛ siran maa si ɲɛ diɲɛ kɔnɔ yan k'a fɔ aw ye zonw dɛmɛbaga minnu bɛ nasɔngɔ ɲinina ninnu ta ɲinina ninnu an bɛ yan dɛ wa bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ min ta ye Maliko ye o dɔnnen don min ta ye Alako ye o dɔnnen don min ye silamɛ ye o dɔnnen don min ye kafiri ye o dɔnnen don min ye faso kumasuluden ye o dɔnnen don bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ ye kelen de mais n'an bɛ ka taa an bɛ se Ala tɛ maa si ka ɲuman tiɲɛ an bɛ kɛlɛ min na hɔrɔnya kɛlɛ don danbe kɛlɛ don faso kanu kɛlɛ don wa silamɛya kɛlɛ don an bɛ kɛlɛ min na dɛ mɔgɔ minnu y'an ka nafolo suɲɛ i y'a faamuya b'a la k'u minɛ k'u bila kaso kɔnɔ u k'an ka nafolo lasegin ni nafolo in segira e bɛ ji sɔrɔ ne bɛ ji sɔrɔ e dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ ne dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ wa basigi bɛ na jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka lakana lasabati an b'o kɛlɛ kɛ dɛ foyi t'an bɔ nin sira in kan anw tɛ parti pris kɛ dɛ wa anw tɛ sira fɛ anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ jamana ko de la ne y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ tɛgɛrɛ bɛ f'i kun n'i m'a kɛ ka ɲɛ an jɔlen bɛ yan bere kɛnɛ b'an bolo n'an y'a dasi kun i bɛ sira minɛ on est déterminé la patrie ou la mort nous vaincrons tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi ne balimaw n sigi kun ye jɔn ye Bubu Sise ka kɔɲɔmuso Bubu Sise ka kɔɲɔmuso a tɔgɔ tɛ Aras Bacidi Sakoba ye tuguni dɛ Bubu Sise ka kɔɲɔmuso parce que a kɛra muso de sisan Bubu Sise ka kɔɲɔmuso n sigi kun y'o de a kɛra muso de a bɛ mɛsi de don a kunkolo la sisan Bubu Sise ka kɔɲɔmuso a nana k'a yɛrɛ labɛn i y'a faamuya b'a la ka mɛsi jamanjanw don a kunkolo la f'a bɛ yɛlɛ
a bɛ taa yɛrɛ di bubu ma o bɛ tɛmɛ n'a ye yanni n ka se ale ma an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga an b'ale fo Sogɛli Kokala Mayiga k'a fo depuis a nana Mali kɔnɔ basigi bɛ ka kɛ gɛrɛfu fɛn fɛn tun bɛ k'a kɛ Mali kɔnɔ depuis Sogɛli Kokala Mayiga nana a bɛɛ dabila la parce que ale bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye o gɛrɛfu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko dɔ ka fara u ka sara kan wari min tɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka fara u ka sara kan wa u tɛ se ka fara u ka sara kan dɛ Sogɛli bɛ tasa da de yira u la yen tɛ mɔgɔ bɔra yan yen tɛ mɔgɔ bɔra yan ko bɛ gɛrɛfu kɛ Sogɛli y'a yira u la ko wari tɛ faso kɔnɔ faso binnen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso lajɔ n'a jɔra n'aw bɛ fɛ dɔ ka fara aw ka sara kan dɔ bɛ fara kan en tant que faso ma jɔ o tuma na u b'u yɛrɛ de ça veut dire que u b'u yɛrɛ de kɛ wari ye ka d'u ma wa wari tɛ faso kɔnɔ dɛ IBK y'a bɛɛ suɲɛ Bubu y'a bɛɛ suɲɛ Karim Keta y'a bɛɛ suɲɛ Aminata Mayiga y'a bɛɛ suɲɛ ça veut dire k'u y'a bɛɛ kunu wari tɛ yen mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko bɛ bɔ ka gɛrɛfu kɛ dɔ ka fara an ka sara kan dɔ ka fara an ka hakɛ kan wari de tɛ kɛsi kɔnɔ wari tɛ yen u y'a bɛɛ suɲɛ Sogɛli bɛ nin de f'u ye i ma u bɛɛ sumana u bɛɛ kalimela article 39 n'o ye enseignant mɔgɔw ye o kɛli mɛtiriw olu ye école ta Sogɛli Kokala Mayiga Sogɛli Kokala Mayiga mɔgɔbaw ka mɔgɔba a kunkolo bɛ baara kɛ dɛ cɛkɔrɔba tɛ bɛrɛ bɔ mɛ n ka cɛ n'a y'u gosi n'i y'i jɔ a la ko k'a ka sɔrɔ n'a y'i tɛti i b'a fɔ k'a ka jan Sogɛli Kokala Mayiga mɔgɔbaw ka mɔgɔba an b'i kɔfɔ lahara n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma tiɲɛ bila tiɲɛ t'i bila maliden bɛɛ bɛ tiɲɛ de kɔ bi jama min bɔra o don ka taa place de indépendance la wari tɛ se ka nin jama in bɛɛ labɔ dɛ wari tɛ se ka nin jama in bɛɛ labɔ ni maa o maa ko i bɛ nin jama labɔ ni wari ye n ka cɛ fo wari dilan machine de ka k'i bolo dɛ i sigilen b'i ka salon kɔnɔ wari dilan machine b'i bolo para 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 o de bɛ se ka nin jama in sa sinon k'a fɔ ko mɔgɔ non faso kanu de ye nin jama in labɔ wa a ye to tiɲɛ kɔ a ye faso jɔ tiɲɛ kan maliden bɛɛ lajɛlen b'aw kɔ wa karamɔgɔ o karamɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min tɛ nin fanga in kɔ a tɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ nin fanga in fɛ Sogɛli Kokala Mayiga enseignant mɔgɔw n ka cɛ a y'u lakalime a ye ala ta f'u ye degun min bɛ jamana kɔnɔ jamana sɔrɔ ye min ye wara hakɛ min bɛ don kɛsi kɔnɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ye enseignant mɔgɔw wele n'o ye an ka école maître ye k'u lasigi fɛn min bɛ jamana kɔnɔ ça veut dire k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a yira u la u sɔnna mais i y'a faamuya b'a la IBK ta ɲɔgɔn ka taa an bɛ article 39 an b'aw sara dɛ wari bɛ tan dɛ o yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ kunu wari tɛ u y'a bɛɛ suɲɛ Sogɛli Kokala Mayiga olu tɛ munumunu dɛ ça veut dire que u ye enseignant mɔgɔw k'u lasigi nin wari de bɛ don kalo o kalo jamana kɔnɔ nin wari de bɛ don san o san wa ni nin bɔra la ni nin bɔra la ni nin bɔra la foyi tɛ to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana sama fɔlɔ n'a samana ka bɔ dingɛ kɔnɔ aw mago bɛ fɛn fɛn na tagalen ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga Sogɛli Kokala Mayiga Sogɛli Kokala Mayiga Asimi yɛrɛ y'a dɔn ko ça ne va pas n'a ma Sogɛli ta a tɛ passer Asimi tun taara ka taa cɛkɔrɔba ta a ka foro kɔnɔ ka taa vacances ta n'o ye number 1 depuis number 1 natɔla an y'a fɔ ko français mɔgɔ don Bandaw natɔla ne y'a video kɛ a ka photo capture a bɛ n ka page sanfɛ Bandaw de ye accord signé ani Jean-Louis Odirian u sigilen don i y'a faamuya b'a la kayi bilenman b'u bolo i y'a faamuya b'a la ne y'a signé k'a di nin ma nin y'a signé k'a di nin ma Asimi taara olu de ta ka na a kɛra mun ye paga a seginna Sogɛli ma Sogɛli bɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi Sogɛli to ni sira in ka sira ka ɲi Diko b'i kɔ Asrafu Sarafa b'i kɔ Serifu Madani Hayidara b'i kɔ wa Tarawele ba i y'a faamuya b'a la Usumani Tarawele Mali karamɔgɔba bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ silamɛ wa maliden ɲuman bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ a ye taa n'a ye foyi t'aw la a ye taa n'a ye foyi t'aw la wa n'a bɛ cɛ o cɛ kun na ko e bɛ coup d'état kɛ Asimi na maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga n'a bɛ maa o maa kun na ko e bɛ coup d'état kɛ ça veut dire que ka Mali kɛ Asimi na walima ka Mali kɛ Sogɛli la maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga dɛ kana hara kɔrɔbɔ parce que ne e ko k'u bɛ Asimi bɔ yen a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko e bɛna sigi anw kun na
e bɛna sigi mɔgɔ minnu kunna olu t'i fɛ olu bɛ mɔgɔ min fɛ ni e y'o tigilamɔgɔ bɔ yen baara b'i bolo dɛ kana hara essaye dɛ n'i y'a essaye i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara a bɛ cɛ o cɛ kun na ko e bɛ janfan ta k'a ɲɛsin Asimi ma a bɛ cɛ o cɛ kun na ko e bɛ janfan ta k'a ɲɛsin Sogɛli ma malidenw b'u fɛ bi dɛ bilahi malidenw bɛ ninnu mɔgɔ fila u b'u fɛ dɛ ayiwa n'i magara ninnu na i magara Mali de la ayiwa ça veut dire que ŋaniya min bɛ e la ka ninnu bɔ yen ko e bɛna Mali de mara malidenw bɛ mɔgɔ minnu fɛ ni e ko e b'olu bɔ yen ko e bɛ na o dun tɛ e fɛ cela veut dire que i yɛrɛ faga fu kana kɔrɔbɔ dɛ ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ ko e bɛ Asimi bɔ yen walima ka coup d'état kɛ Asimi na walima ka Mali kɛ Asimi na bilahi Mali kɔfɛ malidenw bɛ bese ni marafa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ta i kama parce que e bɛ taa min jɔn de bɛ se peuple la le peuple souverain jɔn de bɛ se o la maa si tɛ se jamana kɔnɔdenw na kana kɔrɔbɔ dɛ a ye ninnu to ka taa n'a ye ala de y'a kɛ maa ma kɛ ala sɔn don mɔgɔ sɔn tɛ ni ala ye mɔgɔ min sɔn maa si tɛ se k'a minɛ c'est comme ça Sogɛli Kokala Mayiga enseignant mɔgɔw a y'u lakalime école taara denmisɛnninw bɛɛ donna école kɔnɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a jɔyɔrɔ ka bon fasoko la kosɛbɛ ni o bɔra yen nɔ dɔw tun bɔra ko buru da ka gɛlɛ a donna ta bɔra ta olu fana tun kan ka bɔ olu ye bɔli u y'a sonsori buru da ka gɛlɛ ko Sogɛli ça veut dire que u tun bɛ fɛ ka buru da ka gɛlɛ dɔ bɛ fara kan comme ça olu ye ça veut dire k'u y'a bɔ a ma buru prix bɛ to a nɔ la ni buru u yɛrɛ ka kuma ko gros pain o ye 60 ye o bɛ to a nɔ la petit pain n t'a dɔn k'o ye 25 ye o bɛ to a nɔ la Sogɛli Kokala Mayiga ale b'i wele de k'i lasigi jamana sɔrɔ filɛ nin ye n'an ko k'an b'a kɛ cogo dɔ la jamana bɛ cogo min na bi an bɛɛ mago bɛ sa i n'a fɔ komi ne y'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko ka mara k'a lajɛ Orange Money a ka numéro ça veut dire que u ka Orange Money numéro dɔ bila ka mara yɛrɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la maa wɛrɛ ka numéro tɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu yɛrɛ ka numéro Orange Money a bɛ fa sisan tellement que Mali kanu bɛ malidenw na anw b'a bɔ an kun de faso bɛ cogo min na sisan an b'a bɔ an kun de ka faso jɔ anw tɛ ça veut dire que anw tɛ nata faso wari la dɛ an baw ka lemuru feere warini i y'a faamuya b'a la malidenw bɛɛ lajɛlen ka dɔrɔmɛ kelen kelen anw tɛ nata o la dɛ jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ ka mara ka numéro di Orange Money maliden bɛɛ lajɛlen ka di yɔrɔ bila kɔnɔ a bɛ fa sisan dewu parce que Mali kanu bɛ malidenw na o don ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ a tɛ kalo kelen bɔ mɔgɔ min ye ne wele Itali Faransi ko Balayira ko ni solution sɔrɔla nin na ko ne ko 10 euros k'olu bɛ 100 euros de bila kɔnɔ walayi bilayi cɛ kumakan tun bɛ n bolo ne y'a fɔ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn bɔ n ko an b'a ɲini Kamara fɛ a ka Orange Money dɔ dilan ka numéro bila an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma wari min bɛ sɔrɔ a ka don lakana minɛn na a ka don malo la a ka don fɛn na ka di fɛnw ma mɔgɔ min ye ne wele a bɛ mɔgɔ 4 bɔ olu ko 100 euros b'o de bila a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mais an bɛ a ɲini an ka faamaw fɛ n'o ye nin video ninnu sɔrɔ ko malidenw pɛrɛlen don k'u dɛmɛ bilahi anw tɛ nata an ka impôt la dɛ impôt minnu bɛ di ko ka jamana jɔ jamana bɛ guerre kɔnɔ jamana nafolo sonyɛnen don zone bɛ ka minɛ ka taa kaso la wari tɛ yen ko grève an tɛ grève kɛ bi an tɛ grève kɛ sini wa an yɛrɛ kunna nafolo an b'a bɔ an kun ka faso dɛmɛ n'a ye o de ye fasoden ɲumanya ye ni faso jɔra waati min na min ka di min ye i b'o kɛ mais faso tɛ yen bi n'e ko k'i bɛ taa grève la i m'i yɛrɛ faga n'i y'a mɛn ko grève jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn nataba den tɛ yen o kɔrɔ ko jamana de bɛ yen ni jamana ma basigi foyi tɛ dɛ hali ni miliyari b'i kun ni basigi tɛ jamana kɔnɔ i ka miliyari ye fu de ne de y'a fɔ hali ni miliyari b'i bolo ni basigi tɛ yen i ka miliyari fufalaki don fu nafa fɔ marifa bɛ ka ci dabi ye sunɔgɔ t'i ye dugu dɔ bɛ ka jeni e ka miliyari bɛ mun nafa ɲɛ hali i y'a faamuya b'a la hali n'o ye saga don furu kɔnɔ ka taa d'i ma n ka cɛ bilahi i tɛ gu sɔrɔ a la quoi i tɛ gu sɔrɔ a la i tɛ diya sɔrɔ a la parce que i panikelen don i ja sigilen tɛ parce que basigi tɛ yen an ka ala deli basigi kana Mali kɔnɔ ni basigi nana i ka wari i b'a dun lafiya kɔnɔ ça veut dire que i hakili sigilen bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ hali ka taa misiri kɔnɔ ni hakili sigilen tɛ i tɛ se ka hali tɛ se ka bisimila i kalan cogo la an ɲɛ b'o o de la grève ka dabila kuma caman ka dabila
an yɛrɛ k'an tɛgɛ don an kun ka jamana sauver an yɛrɛ k'an jɔyɔrɔ fa maliko la. C'est comme ça. Hali bi n'an ka ɲɛmɔgɔw sɔnna an ka ɲɛmɔgɔw ka Orange Money ni fɛn bila ne tɛ fɛn fɔ fɔlɔ dɛ mais ne bɛ wari min bila a kɔnɔ ni n y'a bila a kɔnɔ de a b'a ye o don an ka ɲɛmɔgɔw n'u ye Orange Money dayɛlɛ sisan i y'a faamuya b'a la anw yɛrɛ bɛ appel lancer Orange Money tɛ di cɛ ma a tɛ di muso ma i y'a faamuya b'a la a bɛ di mɔgɔ ladiri a bɛ di Asimi ma walima a bɛ di Kamara ma walima a bɛ di Sogɛli ma mɔgɔ ladiri nka cɛ an b'a kɔnɔna an b'a fa dewu. C'est comme ça. Sogɛli ko kala Mayiga k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn école maître olu ka grève o y'a dabila kalan taara Mali kɔnɔ grâce à Sogɛli Mayiga yɛntɛ mɔgɔw tun k'o bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la depuis Sogɛli na waati a y'o bɛɛ calmer i y'a faamuya b'a la ça veut dire k'u ka ninnu ka baara tacogo ka ɲi o ni malidenw bɛ ka ɲɔgɔn faamuya n'o ye fɛn fɛn ɲini malidenw fɛ o bɛ sɔn parce que o bɛ tiɲɛ de yira u la quoi olu tɛ kuma dabiri walima ka nkalon tigɛ i bolo tɛ yɔrɔ min sɔrɔ ko e b'i bolo sama ka taa yen nɔ non i kama bɛ fara Sogɛli ninnu bɛ ala ta de fɔ e bɛ ka bɔ kun min kama fɛn tɛ yen parce que bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ a bɛɛ wariko de ni wari tɛ e bɛ taa min i tɛ taa yɔrɔ si ka Sogɛli ko kala Mayiga k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Asimi Koyita a y'a sama voilà n'an bɔra yen nɔ ne balimaw an ye journal dɔ ye Facebook sanfɛ journal dɔ don an y'a ye Facebook sanfɛ n'o ye 5 bɛɛ lajɛlen bɛ 5 dɔn Adama Daramɛ le 5 a ye communiqué dɔ kɛ ko Bube Mayiga i b'a dɔn Bube Mayiga tun ye IBK ka premier ministre ye premier ministre kɔnɔna na ministre bɛ se ka taa jamana kɔ kan ka contrat signé ani mɔgɔw ye entreprise dɔw ye pour que u kana baara dɔ kɛ Mali kɔnɔ o baara sen fɛ olu bɛ sous facturation de kɛ par exemple sisan n'o bɛ marché di mɔgɔ ma o bɛ se ka sous facturation kɛ Adama Daramɛ le 5 a bɛ se ka taa an ka page sanfɛ a sɛbɛnnen bɛ yen i y'a faamuya b'a la a bɛ komi a fɔra ko Bube taara société kelen san 70,000 a bɛ taa san entreprise dɔ de bolo o santɔla sa ni entreprise bɛ bɛn a kan n bɛ fɛ ka na société san i bolo n'a y'a sɔrɔ 200 don i ka ça veut dire que i ka sɛbɛn k'a fɔ ko 100,000 don ça veut dire que ni entreprise bɛ bɛn a la n'a y'a sɔrɔ société kan ka san 200 Bube ninnu bɛ taa marché ɲini mɔgɔ minnu fɛ o ni olu bɛ bɛn a la pour que ka malidenw ka nafolo k'a kunu o b'a fɔ entreprise mɔgɔw ye ni 200 don a y'a fɔ ko 1,000 comme ça ale fana bɛ dɔɔnin di olu ma Adama Daramɛ le 5 Belge tɛ yɔrɔ wɛrɛ Belgique ka Bube Mayiga to ministeriya la a ye o société minnu bɛ yen a taara contrat signé ale ni o ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya b'a la o bɛnna fɛn dɔw kan an y'a ye 5 ka page sanfɛ Adama Daramɛ ko Bube ye 4 milliards de di o entreprise ma ça veut dire que o ye nkalon min tigɛ ka ko minnu ɲagami bɛ yen ka sonyɛni minnu kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ u ye ça veut dire que kojugu minnu kɛ ko Bube ye 4 milliards di o entreprise ma o société ma ko ka ça veut dire que trace fɛn fɛn bɛ yen u sennɔ bɛ yɔrɔ la ko k'a bɛɛ effacer joona pour que a kana dɔn ko Bube ye zon ye pour que a kana dɔn ko tɛmɛna Bube ni o entreprise cɛ o société cɛ a bɛ Adama Daramɛ le 5 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn waraba journaliste min ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ Adama Daramɛ le 5 ale de bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi Karim i y'a faamuya b'a la Karim Keyita ye Barama Ture faga Adama Daramɛ de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko k'u bɛ wari d'a ma ko k'a tɛ wari fɛ o ko bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko k'a tɛ foyi fɛ k'a bɛ Barama Ture de fɛ Adama Daramɛ le 5 je crois que tout le monde le connaît a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma bi le temps de IBK tun bɛ fɛ k'a faga o ye bɛnniba de boli ka ɲɛsin a ma Adama Daramɛ bɛnni belebeleba ka boli ka ɲɛsin Adama Daramɛ ma o tun bɛ fɛ k'a faga a bɔra o la a bolila ka na Faransi yan ani Papa Mambi fana Papa Mambi tun ye polisi de ye mugu cira Madu ka journal la don min na n'o ye Lahara Madu mugu cira Madu la Papa Mambi y'o enquête kɛ a taara sɔrɔ an ka faamaw nɔ b'a la a ko k'a bɛ bɔ n'a tiɲɛ ye o ko k'o b'o fana faga o fana bɛ yan an b'a ɲini Asimi fɛ ani Sogɛli Papa Mambi bɛ yan foyi m'a bɔ Mali la yen nɔ ni maliden jugu minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ maa fa la Karim Keyita n'a fa o tun tɛ foyi la ni mɔgɔ faga tɛ olu de tun bɛ fɛ ka Papa Mambi ninnu faga ani Adama Daramɛ o bɛ Faransi yan se t'u ye dabali t'u ye
Papa Mambi, en tant que le policier malien, a fait la sécurité de la sécurité. Et massa, en bas, ni Asimi fait, ka ni Sogel fait, ou ka nous wele Jona Jona, ou ka Segi Mali kono, ka tlak ka sécurité bla ou ko. Parce que façon de nous monde de ni Adama Dramé be Mali kono sans, wallahi fen chaman be no aba kise di awma, prevu babulu dalu babulu, ni Papa Mambi be ko chaman kera yo no abe dalu babulu parce que policier de tundo abe enquêté don fo ka fara. Nous mourons flabé. Nous mourons flabé. En bas, nous Asimi fait. Ka nous Sogel fait. Ou kou janto ni kumaka ina. Papa Mambi, Adama Dramé le 5. Faut y mou bon mali konode. Ou yu jojo mina kobe ala ta fo ka chinya fo ka fanta un deme. Ka kunafoni fo a fo chogola. Ou de tunte ka benyam mogo zonuma. Ou wulile ou kama kubo fara. Ou bolla kana azili demande ya. Papa Mambi est là-bas que la sécurité de. Ne Papa Mambi, faut, voilà, il n'y a dit boire de quoi, tellement qu'à face à la quoi, Papa Mambi. Alors, ça veut dire que quoi, ben Mali fait. Puis là, Papa Mambi. Nena, tu me comment quoi. Ko foi, hal don de là, on a invité un groupe pour qu'on ait la vérité qu'elle est. A ko foi mandi aller ko ka sege kata mala. A muso ba ko, a don ba ko, ya famille ba la ko foi mandi aller ni Mali te. Quand tu France don, ani France ma degi France mandai. Ko dɛsɛ de bɛ a to n'a bɛ to faransi ya dɛsɛ n'a ma dɛsɛ ko a bɛ fɛ ka taa mali la Adama Dramé le 5 séparé ninnu mɔgɔ fila bɛ a san joli mais ni ala sɔnna an bɛ vidéo spéciale kɛ o kama o Adama Dramé le 5 ça b'a ka page sanfɛ a bɔra ni journal dɔ ye o don ko Bube Mayiga o ye ça veut dire que u taara contrat faux signé o ni tubabu minnu ye yan fɛ i y'a faamuya b'a la o ye kojugu minnu kɛ k'a ye 4 milliards de di olu ma k'u ka ko sugu bɛɛ kɛ u ye janfa min siri Mali kan u ye suyɛni min kɛ ka ɲɛsin faso ma u ye bataradenya min kɛ ko ka trace bɛɛ effacer ne m'a fɔ dɛ Papa Mambi comment ça s'appelle Adama Dramé le 5 a bɔ ka page sanfɛ a ye a bɛ taa a b'a sɔrɔ yen wa ni ne ye Bube kanubagaw ye Bube ma kɛ tan tɛ mais ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya foyi m'a lata kaso la ni suyɛni tɛ wa a b'a si kɛ kaso la a bɛ bo kɛ palan kɔnɔ fo ka palan fa a bɛ tila k'a cɛ ka taa bon sentiment tɛ yen n bɛna an ka cɛkɔrɔba kumakan k'a la imam ko moto suyɛnna ani miliyari suyɛnna ko moto suyɛnna yɛrɛ ka fisa ka moto suyɛnna ko ka fisa ni miliyari suyɛnna ye ko n'a y'a sɔrɔ moto suyɛnna kan ka taa bila mɔgɔ 200 de cɛ ko miliyari suyɛnna ko kan ka taa bila mɔgɔ 1000 de cɛ hali a dacogo n'a bɛ da a bɛ ala deli da a ka dugumala sɔrɔ k'i da a y'a fɔ ya karamɔgɔ kɛ mais c'est comme ça c'est ça la vérité c'est ça zon kan ka ɲangi de zon kan ka ça veut que ka pini comme ça mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ n'u ɲɛ b'a ale la kaso la cogo dɔ la olu bɛ sonyani haramu de c'est comme ça e wa foyi ma Bube lata kaso la ni fasoden juguya ta wa ɲɔgɔn kafiri tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi a b'a si kɛ kaso la a tɔgɔ i y'a faamuya b'a la dangaden fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaga musobakɔrɔ in i y'a faamuya b'a la basa hali ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ boli a muso ɲɛ b'a la bolila muso ni denw bɛ mali la a yɛrɛ bolila cɛbakɔrɔ Bubu Sise Kaya Magan Sise cɛ kelen min tun ye Mali trésor public ta ka taa bila a ka so kɔnɔ waati min na lakana tɛ yen ka faso warimugu ta ka d'a ma k'a ka taa blindé san ka da an ka sɔrɔsiw ma u ka malidenw ni kisi a y'o wari a y'a sɔrɔ yen a kɔnɔ ninnu ɲɔgɔn kafiri ma wolo diɲɛ kɔnɔ ninnu ka jugu ni Yada Agali ninnu ka jugu ni Amadu n'i y'a ye Amadu Gufa ye fanga sɔrɔ Bubu de tun y'a dɛmɛbaga ye Bube de tun y'a dɛmɛbaga ye IBK de tun y'a dɛmɛbaga ye parce que wari fɛn fɛn mana d'u ma k'u ka don i y'a faamuya b'a la faso ko la u b'a détourner ninnu kosɔn Kidali minɛna an na ninnu kosɔn Moti minɛna an na ninnu kosɔn Yada Agali Amadu Gufa ye fanga sɔrɔ an t'an ta yafa bi an t'a yafa sini wa sentiment zoro n'i ye Bube jɔ ne ɲɛkɔrɔ yan
nda mina de ka tête billahi bube ka jone kɛrɛfɛ billahi mba bugɔ fo k'a faga bube hali n'a sara ka kunu bube tɛ se ne la bana jugu fura ye fura jugu de i bɛ bubu sise jɔne kɛrɛfɛ yan ça veut dire que nda b'a ɲimi bolokurun bɛ jigin a kan n bɛ n sen fana kɛ k'a tan bubu sise ka bere kɛnɛ ta ka bese ta ka démonter ne ye kafiri de ne ye kafiri de mali trésor public a tun bɛ bubu ka so san joli wa wari tɛ bɔ mali trésor kɔnɔ ni bubu ma jɛ n'a ye a tɛ se ka kɛ en tant que ministre des finances en tant que ministre des finances wari tɛ se ka bɔ faso kɛsi kɔnɔ ni bubu ma jɛ n'a ye ni ne ye mɔgɔ dɔw ye k'olu bɛ bubu fɛ o bɛ bubu e m'a ye depuis bubu donna yɛrɛde kɔnɔ wa walahi mankan bɛ yɛrɛde kɔnɔ a ka bon hakili ma depuis bubu donna yɛrɛde kɔnɔ yɛrɛde mɔgɔ bɛɛ séparé la a bɛɛ kɔ donna ɲɔgɔn na wa ala ka hinɛ yɛrɛde la ka da yɔrɔ sumaya bubu nan'u ka jɛkulu ci pewu ne y'a fɔ aw ye mɔgɔ danbe ka fisa ni wari ye n'i y'i danbe falen wari la i kɛra fufalaki ye i kɛra bɔnfo safo ye i kɛra maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ n'i y'i danbe falen wari la i kɛra komi su ka n'i danbe falen foyi la hɔrɔnya ça veut dire que wari tɛ se ka hɔrɔnya san wari tɛ se ka danbe san i janto i danbe la i janto i ka hɔrɔnya la ka n'i ka danbe falen foyi la n'i y'i danbe falen wari la i bɛ nimisa foyi t'a kɔfɛ ni malo tɛ foyi t'a kɔfɛ ni malo tɛ yɛrɛde mɔgɔw filɛ foyi ma bubu ladon yɛrɛde kɔnɔ dɛ wari de b'a kun mɔgɔ min ye Sumayila Sise faga bubu de ko Sumayila Sise ka taa élection na Ɲafunge ko sécurité bɛ fan bɛɛ fɛ wa mɔgɔ minnu ye Sumayila Sise minɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko janfa don bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko janfa don o mɔgɔ kelen ka tila kana don yɛrɛde kɔnɔ a bɛ cogo di bi yɛrɛde bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini don o don mɔgɔ bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ parce que yɛrɛde ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ danbe t'u la hɔrɔnw tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔnw tɛ o ma kɛ bubu fɛ dɔwɛrɛ la dɛ wari a bɛ cogo di bi malidenw bɛ yɔrɔ min na bi 100% a bɛɛ b'a danbe fɛ malidenw bɛ yɔrɔ min na bi bi na 100% a bɛɛ bɛ tiɲɛ fɛ mɔgɔ minnu y'a kɛ ça veut dire que mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ walahi i bɛ malidenw sigi kɛmɛ o kɛmɛ sigi la i bɛ malidenw sigi kɛmɛ o kɛmɛ sigi la 99 tɛ bubu fɛ 99 tɛ comment ça s'appelle bube fɛ 99 tɛ IBK fɛ maa si tɛ ninnu fɛ c'est comme ça wa an bɛ ala de kɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ ni ne ye nin si jugu ninnu ye n'o ye i y'a faamuya b'a la bubu ka kɔɲɔmuso n'o ye Rasbach ye a tɔgɔ kura de ko bubu ka kɔɲɔmuso parce que a kɛra muso de sisan maa si t'a furu ni bubu tɛ bubu ka kɔɲɔmuso i y'a faamuya b'a la ale ka mɔgɔnin ninnu olu fana bɛ bubu photo publier soutien bubu ala jɔn ka siri laban ɲɛ dɛ o de la hadamaden i janto i kumakan na quoi bilahi hadamaden i janto i kumakan na i janto i kumakan na dɛ kumakan bilahi kumakan i janto a la dɛ hɔrɔn siri juru a dalakan de ne balimaw n bɛ tɛmɛ o la n bɛ se sɛdɛri mɔgɔ ma arasa ka fɛn bɛ n bolo yan n bɛ se ale ma parce que temps bɛ n bolo dɔɔni voilà n b'a gosi fo 7h40 yanni an ka se o ma an bɛ an ka minisiri fo n'o ye Ikasa Mayiga a ye tiɲɛ fɔ i y'a faamuya b'a la communauté internationale mɔgɔ ye a ye tiɲɛ fɔ ye Ikasa Mayiga ko o bɛ k'a fɔ ko élection ka kɛ Mali kɔnɔ k'o ka sabali sa ko communauté internationale n'o ye MINUSMA ye ko 2013 ko bɛ na Mali kɔnɔ ko san kelen ko bɛ Mali kɛlɛ ban ko san kelen o ma se ka ban o ye 2014 fara kan a ma ban ka 2015 fara kan a ma ban olu ye kuma joli fɔ o la an bɛ don min na fo bi Mali kɛlɛ ma ban ni mɔgɔ ye coup d'état kɛ IBK la ka na malidenw ko o bɛ Asimi fɛ k'o bɛ Sogɛli fɛ ko an ka temps d'u ma aw bɛ n'aw jɔ aw ma ko anw ye date min fɔ ko fo élection ka kɛ o la ko n'an ma élection k'o la k'a bɛ komi k'an ye janfa kɛ k'a bɛ komi an ye nkalon tigɛ
i kasa Maïga ko k'u ka sabali k'olu ye kuma joli fɔ olu ka mandat o y'a renouveler siɲɛ joli c'est comme ça Cɛbakɔrɔ i kasa Maïga k'i fo k'i waliɲuman dɔn wallahi n'i ye ɲuman kɛ an b'i fo dɛ wa n'i y'a mɛn ko minisiri ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ yen sinon IBK ka taa na e ka Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop tun bɛ IBK nɔfɛ a sera ka mun kɛ mais bi Assimi de ye président ɲuman ye ni président ɲuman bɛ yen bilahi a ka équipe fana bɛ ɲa a bɛ komi du kɔnɔ ni dugutigi ɲuman bɛ yen dugu kɔnɔ ni dugutigi ɲuman bɛ yen dugu bɛ ça veut dire que duguden bɛɛ bɛ kɛ hɔrɔn ye du kɔnɔ ni dutigi ɲuman bɛ yen duden bɛɛ bɛ kɛ hɔrɔnden ye e jɔn bɛ e bolo kɛ ka bɔ yan Baci fo saya mon petit ko Madi Keita n b'a ɲini fɛ n'i tɛ fɛ k'i bolo kɛ Baci fo saya ça il faut arrêter ça voilà il faut arrêter ça Baci fo saya il faut arrêter ça sinon bloquer tout et si c'est pour Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris Arasa tilenna yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn bɛɛ b'a dɔn k'a yɛlɛmana bɛɛ b'a dɔn k'a kɛra lâche ye n'i y'a sɛbɛn yan tuguni ko Baci fo saya bloquer tout mon frère ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya parce que an tɛ mɔgɔ lankolon ko la yan an bɛ fasoko de la yan on n'est pas là pour voilà bloquer tout c'est fini pour toi mon frère ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an ko k'i ala ka nɔgɔya voilà c'était ça Ikasa Maïga ministre de l'environnement i y'a faamuya b'a la Ikasa Maïga ale de ye tiɲɛ fɔ communauté internationale mɔgɔ ye n'o ye i y'a faamuya b'a la MINUSMA i y'a faamuya b'a la Faransi ko Mali ka élection kɛ ten a ko Mali tɛ élection kɛ bi o tɛ élection kɛ sini ko ni Mali ma élection kɛ k'a bɛ komi u t'u kumakan bonya o tɛ tiɲɛ fɔ cela veut dire que ko maliyɛnw yɛrɛ de ko k'o bɛ élection kɛ i y'a faamuya b'a la date min fɔra Ikasa Maïga ko olu na waati 2013 i y'a faamuya b'a la communauté internationale mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi 10,000 ko 2013 ko bɛna Mali kɔnɔ don min na ko san kelen ko bɛ Mali kɛlɛ ban san kelen o ma se ka ban o ye dɔ fara a kan k'u ma kuma fila fɔ wa u yɛrɛ sigilen ko si k'o ye kuma fila fɔ a ko 2014 ko kɛlɛ ma ban ko 2015 ko kɛlɛ banna ko a ma ban k'olu ye kuma joli fɔ depuis 2012 fo bi u b'an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ ma ban foyi anw ye président ɲuman sɔrɔ maliden bɛɛ b'a fɛ maliden bɛɛ b'a kɔ n'an ko k'a to fanga la il est où ton problème aw ka sababu la Ikasa Maïga k'i fo k'i waleɲuman dɔn c'est comme ça aw bɛɛ ka jɔ aw jɔyɔrɔ la karamɔgɔw b'aw kɔ population bɛ aw kɔ chrétienw b'aw kɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ nin fanga in fɛ parce que hɔrɔnw don danbe b'u la aw kana nin sira in bila dɛ a ye wara de ta ko ma n'a ye nin sira in bila k'a bɛ jamana kɔnɔdenw la maloya o ye wulikajɔ min kɛ ka kumaba min kɛ k'a bɛ taa Faransi sago kɛ jamana kɔnɔden ye kali ala la jama fɛrɛnta bilahi u b'aw bunte fɔ lahara u tɛ jɔ n'aw ye sira fana bila k'a bɛ Faransi sago kɛ Faransi t'aw to yen fo ka diɲɛ wuli parce que a y'u humilier devant tout le monde k'u la maloya k'u la jaba i y'a faamuya b'a la Macron kumana ka kasi ka kuma ka ko sugu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ wara taara kuma n'a y'a bila maaw fa aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ fa ça veut dire que aw ye dɔ fara cɛfarinya kan a ye dɔ fara cɛkisɛya kan ka taa n'a ye i jɔ n ka karamɔgɔ kumakan k'a la a b'a mɛn sisan mɔgɔ min b'u kɔ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma n bɛna karamɔgɔ kumakan k'a la yanni n ka se Bubu ka kɔɲɔmuso ma parce que n sigi kun ye o de ye komi temps dɔɔni bɛ n bolo voilà a ye to ligne na a b'a partager maximum Bubu ka kɔɲɔmuso Arasa tɔgɔ kura dɔw ye Bubu ka kɔɲɔmuso a kɛra PD de ye sisan a bɛ Messi de don a kunkolo la ala ko Messi ye haramu ye n bɛ se o yɔrɔ ma an ka karamɔgɔw lamɛn tellement que maliden bɛɛ bɛ ninnu fɛ sisan a y'an fa lamɛn dɛ. Zonbaw minɛbagaw an b'a fɔ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye kosɛbɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye u ye zon ye wo kɔnɔ u ka garaw k'a la u kana zon bɔ zon na kosɛbɛ i y'a faamu zon bɛɛ ye kelen ye kosɛbɛ i y'a faamu mɔgɔ min ye mɔgɔ miliyɔn ɲini ka tata ani min binna Jakarta tigi ka k'a ka u bɛɛ ye kelen ye i y'a faamu
ya famuwa wa VIP te kaso la koyi kewale ye kewale min ke o kaso de be ye kewale min ke be bla o kaso de la ala kan be so zumba be kelinye jakarta shena wo min be kan min sisa bela jelinye kelinye ku be mine inshallah anga jamana anga jo amba jo joni amba jo anyere amba jo ande una mode minu bina bela jelen ka here soro mali mena peteren kon nana de bima mali bla petran ko nana ma se ka ke foyi fengoro te shweni doron ko ani tonyani ala kan be so o kunye bi kuma nye bla amba fo zom mine baw zomba mine baw ko kontine zom mine fe o ba kan da amba du ba kan hari kuno kuna sinu akibara sera ba kutara garaw ke dola o ka be mine ko be flikata ala kan be so mina rabbi alhamdulillah voilà Assimi Goïta c'est ça Assimi Goïta Sogel Kokala Maïga Mali dembe nyabawla bide Bila chugoroba fara demsani ka bela jeli nyabawla chef fara muso ka bela jeli e wabe slav de ka obe sra min ka kadi bey inya itlote chugoroba kuma kana alimami outlote alimami kuma kana ko ka zombe min ko ka befli ka ta kasola cela veut dire que malidon sagoye ninde kadi malidon ye mɔgɔ munu ya tiɲɛ ka ku bɛɛ kuna kala minɛ ka don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile pa paga tɛ bɔ a la c'est comme ça ayiwa mali mɔgɔba bɛɛ bɛ Assimi fɛ mali mɔgɔba bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ k'a da mun kan depuis Modibo Keïta binna an ma ministre ye k'a donna kaso la n'o m'a fɔ ko haute cour de la justice u yɛrɛ ye sariya kolo min sigi o b'a fɔ ko pititi patata cela veut dire que ka birifini dɔ da u yɛrɛ kan n'o tɛ se ka taa kaso la o banna pewu i y'a faamu ka birifini dɔ da u yɛrɛ kan pour que u kana taa kaso la depuis Modibo Keïta binna fo bi cɛ kelen min nana Mali kɔnɔ Assimi Goïta Sogɛli Kokala Mayiga ka ministre minɛ ka don kaso la i y'a faamuya b'a la ministre dɔw bɛ boli la dɔw yɛrɛ ye jamana bila grâce ninnu mɔgɔ fila ani jamana kɔnɔdenw anw vidéokɛlaw anw jɔyɔrɔba bɛ nin na dɛ n y'a fɔ dɛ anw de bɛ nin kɛlɛ la sa san joli depuis 2016 anw bɛ nin kɛlɛ de la mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ u ka minɛ ka don kaso la ala barika la an ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ valider cela veut dire que ala man ka sɛgɛn kɛ foyi anw de bɛ nin kɛlɛ la dɛ n'aw b'a kalama anw tɛ vidéo kɛ n'an ma zonw kɛlɛ anw tɛ vidéo kɛ n'an ma zonw tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ o kɛlɛ sen fɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye an lamɛn Assimi Goïta a y'an lamɛn an ka laɲini ye min a bɛ k'o kɛ n bɛna karamɔgɔ wɛrɛ k'a la k'a yira Assimi na k'a yira Sogɛli la k'u kan'u kɔ filɛ dɛ en tant que n'u bɛ ka baara ɲuman kɛ foyi tɛ s'o la foyi tɛ s'o la malidenw bɛɛ b'u fɛ bɛɛ b'u kɔ a kana hara kɔ filɛ a y'a lamɛn dɛ nin ye karamɔgɔ wɛrɛ ye ale fana bɛna min fɔ an ka jɔn k'o lamɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin balmaw ala kan ben sabama video kura do fle maliko kan tuguni kadi awma ladilikan ni hakilnaw do kayira bela jelena ala kan ben sabama anka jamana be la halamina je pense qu'à do le dem boshila ne a fo ma video temenen do la na na siga poldi mo wonu fle na yu fle na chena akoro de se on bema mali poldi mo ko son chama aya do bi chera la ja faso dewde faso de nyumo te fiu wallahi ni politique mo no façon nous de kala ou ga chargement ta façon nous de financer façon nous de bla ko ta donia ni ko klaga senga na mali bon wala ou le tara kalanke façon ka warla ou be dumuni ke façon ka warla ou be internet wala façon ka warla fantaw ma textile nous ka fe bela jele nyene bo jamana ko kan o son chama klala kala ka ke façon jafa baay ka ke sumbawi munu be du bora ka ta jamana ko ka ta kalage uni mune kalanga no ka to wala de o mo kelu de be bɔ tuwawu la kana anw ka ni kalankɛla ba ninnu sigi ka jamana tɛgɛ tɔrɔ min ka da kɔfɛ ninnu kɛlen ka intérêt kama mali tora nana fo ka na mali curu ka bi démocratie fanga nana an ka makɔrɔ b'a la kala tɔgɔ fo ka se bi ma ni politique mɔgɔ kelen ninnu de ye ɲɔgɔn falen fanga la wa bi u wulila ko transition de senna n'a kalo 18 dafara k'u ka fanga bila ko ka da u ye layiru min ta jamanadenw ye f'u ka layiru dafa k'olu ma layiru dafa olu tɛ jɛn n'a ye ubna jama bala ko kaira jemala ka fo malidenw ma jana e doga fara transition ka fo ka voter ke jona ne ko menga hakilina fo ka kla ka nyini mali jeunesse befe wati sirati on ka kun wati sirati on kana ke mɔgɔ objectif ɲɛnama la kada ka mɔgɔ
ni laɲini t'i la ɲɛnamaya la e bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka laɲini bon politique mɔgɔw ye ne faamu Mali population na tellement u ja farinyara hali u tɛ siran ka ni ɲɔgɔn kuma jugu fɔ aw ni Ala cɛ ni faso in hinɛ dɔɔni dɔrɔn bɛ mɔgɔ min dusukun na faso in kanu misika la zanra n'o bɛ maa min dusukun na est-ce que bi o b'a d'a ma ka voter ko kuma na anw ka jamana kɔnɔ yala ka Mali to nin gɛlɛyaba in kɔnɔna la ka ɲɔgɔnkaw to nin degunba in na ka Segu mara to nin jatigɛba in na ka Mopti to nin jɔyɔrɔba in na ka Tawudeni to tan ka Kidali to tan ka Banɲagara to tan ka Gawo to tan ka Tombouctou to tan ka Minanka to tan yala faso kanu dɔɔni bɛ maa min na e bɛ sɔn k'a fɔ ko ka voter organiser san wa nin jaabi bɛ bɛɛ bolo wallahi Mali politique mɔgɔw ta dara kɛnɛ kan bi k'a fɔ faso ko tɛ jaja olu ta yɛrɛ ko de ka d'a kan waati min na anw bɛɛ bɛ kule la ko tiɲɛna baara b'a la ka taa cogo min k'a b'a la ka ɲɛ an m'a fɔ minnu bɛ transition na k'u ka baara bɛɛ réussira koyi an m'a fɔ k'a fɔ fili t'u la koyi nka anw y'a dɔn k'a fɔ ninnu ka ɲuman de b'a la ka bonya ka tɛmɛ u ka juguman kan juguman min aw politique mɔgɔw degera n b'o la jamana kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ ne ko ten maliyɛn den kelen-kelen bɛɛ n bɛ wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ɲɔgɔnnaw jeunesse jamana foyi tɛ jɔ n'a jeunes tɛ wallahi corona dɔ ye nin kuma in fɔ Farafinna yan a ko jamana o jamana n'i y'a talen ɲɛ k'a jeunes de sɔnna jamana ka bɔ nɔgɔ la o la politique mɔgɔw ka te politique mɔgɔw ka 200 politique mɔgɔw bɛ wari min d'a ma u bɛ essence min k'an ka jaga ta la cɛ an ka jɛ o dɔw ko ten sa hadamaden bɛ kɔngɔtɔ a la kuma dɔw k'a fɔ k'a fara quoi o de ye hɔrɔnya ye o de ye danbe ye politique mɔgɔw n'a b'a fɛ ka jama labɔ a y'a labɔ an tɛ bɔ o kɔ an tɛ bɔ o kɔ dɛ ne kɔni b'o fɔ k'o jɛya mɔgɔ mɔgɔ bɛ n ka vidéo a y'a k'a la kama k'a lase ɲɔgɔn ma mɔgɔ si de kana bɔ politique mɔgɔw nɔfɛ n'u k'u bɛ bɔ ka jamana in ɲagami ko kura olu de tun b'a la kunun olu de y'a ɲagami kunun olu de y'a tiɲɛ kunun olu de ye mara kɛ kunun olu de dɛsɛra ka ɲɛnabɔ kunun bi jamana b'a la ka taa taabolo min na an sɔn caman ko k'o ka sa ko fo k'o bila k'a minɛ k'a d'olu ma tuguni u kelen tɛ se k'a minɛ dɛ u b'a minɛ ni jama de ye jama in tɛ dɔwɛrɛ ye population de don o de la u bɛ bɔ ka manipulation kɛ k'an hakili ɲagami oui a tɔgɔ transition kɔnɔna la charte dɔw de bɛ yen bɛnkan dɔw de bɛ yen sariya dɔw de kuranɛ kolo tɛ foyi tɛ ni kalo 18 dafara fanga in kana di maa si ma ni jamana ma stabiliser fɔlɔ nɔnɔ mara ma sumaya dɛ Segu mara ma sumaya dɛ Mopti mara ma sumaya dɛ an m'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ka ban ɲɔgɔn fɛ mais a y'a to caman ka bɔ nin na sa cɛ an masaw ni an mɔkɛw ni an faw n'an baw de bɛ yen fɛnɛ la kɛlɛ yɔrɔ minnu na Bamakɔ tɛ Mali dan ye fo politique mɔgɔw k'o faamu mais a ye ne kabakoya kosɛbɛ u bɛ nin tiɲɛni ni nin ko in bɛɛ lajɛlen na maa minnu fɛnɛ ɲuman kɛra olu datugulen don nin yɔrɔ in na ne bɛ wele bila ka taga maaw ma minnu lamɛnnen bɛ an ka société kɔnɔ kosɛbɛ o dɔ ye alimamuw ye alimamuw an b'a fɔ a ka taa don politique da fɛ ka d'a kan Mali politique kuma ka ca kosɛbɛ nka ka jamanadenw la sensibiliser ɲuman na hakilina min basigilen o ye wajibi ye jamanaden bɛɛ ka ni jamana ɲagamina anw bɛ yɔrɔ min bi aw lamɛnlenba de don walahi ni Mali ɲagamina k'a tiɲɛna an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la politique mɔgɔ minnu bɛ nkalon kan n'olu ma maloya k'u ka nkalon défend ne t'a dɔn mun na an bɛ hésiter ou an bɛ siga an bɛ kuma ka dan ni bi de bi transition bɛ yɔrɔ min u bɛ ka affaire min kɛ a ka ɲi wa a man ɲi bɛɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ninnu bɛ baara min na a fanba da ka di jamanadenw na hali a dan ka kɛ zone minnu b'a la ka minɛ hali a dan ka kɛ cɛnjala min b'a la k'a fɔ Faransi ye o min filɛ o tun ye anw bɛɛ ka laɲini o ni transition b'o la ne bolo o kɛra wajibi ye maa o maa lamɛnnen don dɔɔni i ka bɔ k'o kuma de yira i kɔmɔgɔw la u k'a faamu k'a fɔ tiɲɛ la nin de ye réalité ye sinon n'an y'an datugu politique mɔgɔw bɛ kuma n'u kumana jama b'u lamɛn wa jama bɛ tugu kɔ kodɔnna dɔ ko ten ko n'i ye tiɲɛnikɛla ja faralen yɔrɔ o yɔrɔ k'a b'a la ka taga ɲɛ k'a kana k'i kɔnɔ k'a kelen ka effort don sa nka ko ɲumankɛla ye i bolo jiginni min kɛ ko de bɛ fanga di tiɲɛni ni nkalonitigi ma n'a bɛ taga ɲɛ Mali b'o dakun na bi ne bɛ wele bila karamɔgɔw ma n bɛ wele bila laselikɛlaw ma n bɛ wele bila faso denɲumanw ma n bɛ wele bila kutubakɛlaw ma n bɛ wele bila maa o maa bɛ yen n'a kumakan bɛ se ka se jama dɔ ma a y'a yira aw kɔmɔgɔw la ko Mali politiki mɔgɔ sɔn caman ta tɛ jamana ko ye ni jamana ko dɔ bi Mali hinɛ tun kan k'o minɛ kelen filanan e ye politiki mɔgɔ a fɔ a ma se e fana ka sigi ka miiri ka jamana in hinɛ minɛ ten walahi e kan ka jamana hinɛ minɛ e kan ka masaya segin Ala ma a bɛ kɔnɔ ko fanga diyagoya de b'a sɔrɔ ni diyagoya tun bɛ fanga di mɔgɔ ma Ala ka hinɛ Sumala Sise la a kɛra maliyɛn den bɛɛ kɔnɔ ko Sumala kɛra faama ye ka ban don a bɛ segin ka bɔ a minɛyɔrɔ la o kɛra o ma kɛ o ko labanna cogo min aw m'o ye politiki mɔgɔw e k'i miiri bani kaso kɔnɔ mɔgɔ dɔw taara maa si tun t'a miiri jamana kɔnɔ ko ninnu dɔw tɔgɔ tun bɛ se ka fɔ minɛbagaw fɛ kuma tɛ fɔ k'a fɔ k'u minɛ i b'a dɔn Ala de bɛ fanga di
Mamu frère fangala bi politique mo yi miriba eni ala nunu tun sigile menaye sanduru ka kon binya kube fanga israwa ayi usi kun sigile tenaye ere bulbuli chamanke kan na fulo dona la yeko beke fanga madima sabali ka jamana hena menda tesa kulillahumma malikal mulku tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir qur'ana yefem befoka klanka bamtu fanga ye ala tali abadi mama mami aja wa ba bosi mola mo mi aja abi makorota mami aja abi makumasu mami aja herebe ala te koko ala bala te tukura min kadai akunga wona ko fanga gara awta ka bo chende ala de ya bosi awla mamu gusigire dinai ala ko kaya didi aya dia bala anga sabali anga jamana hinene anga jamana de hinene anga faso kanu te ndoni wati sera merci beaucoup Aboubakar Tolo a tɔgɔ de ko Aboubakar Tolo n'i y'a gosi Aboubakar Tolo i bɛ T ta ka O ta ka L ta ka O ta Aboubakar Tolo i y'a faamuya b'a la ninnu ye karamɔgɔbaw de ye Mali kɔnɔ aw fana bɛ k'u seko kɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ko jɔnko Ala k'u taabolo ka ɲi ko m'a fɔ k'u ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ m'u ka baara bɛ ka taa sira min fɛ tagalen ɲafɛ an bɛ se an seyɔrɔ la c'est ça le hɔrɔnden ne y'a fɔ aw ye n ko anw bɛ sira fɛn fɛn kan ko a sira bɛɛ ka ɲi wa ninnu tɛ karamɔgɔ de filɛ nin ka segin anw ka kumaw kan wala n'a ka di ye kɛ anw fɛ n'a ma ne kana kɛ anw fɛ dɛ anw bɛ ala kɔ ye wa an bɛ sira min kan jɛlen komi nɔnɔ kɛnɛ i ka wari ko tɛ i kunsigi ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i ka nafolo ko tɛ n'i y'i ku tile fali sanfɛ anw bɛ tɛgɛrɛ fo i ko n'i y'i ku jɛngɛ an b'i poussé k'i latile o de ye anw ta ye c'est comme ça anw natalen tɛ mɔgɔ si la wa an bɛ ka nin de fɔ n'i y'a ye hali anw kɛra Asimi ninnu fɛ u ka baara ta cogo de ka ɲi karamɔgɔ filɛ ka segin a la karamɔgɔ filɛ ka segin a kan an ko zonw ka minɛ karamɔgɔba a y'a lamɛn karamɔgɔ belebeleba a fana ko zonw ka minɛ k'u minɛ n'u y'u minɛ cogo fɛn fɛn na k'olu bɛ jɛn n'a ye karamɔgɔ a y'a lamɛn karamɔgɔba zonbaw minɛbagaw an b'a fɔ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye kosɛbɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye u ye zon ye wo kɔnɔ u ka garaw k'a la u kana zon bɔ zon na kosɛbɛ i y'a faamu zon bɛɛ ye kelen ye kosɛbɛ i y'a faamu mɔgɔ min ye mɔgɔ miliyɔn ɲini ka ta mais nin de ye tiɲɛ ye o c'est ça la vérité mais jɛkulu lagasa dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi olu tɛ se ka nin de bɔ u da kɔnɔ ani hadamaden qualité dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu dahirimɛ siren bɛ nkalon de la olu tɛ se ka zonw kɛlɛ anw de bɛ zonw kɛlɛ bilahi halaladenw danbetigiw yɛrɛ wolow ka ala ta fɔ an bɛ nata ala de la an tɛ nata mɔgɔ la de ala ye moi je gagne 2 millions par mois le plus riche de Videoman c'est moi le plus riche de Videoman ne do wari min bɛ ne ka compte kɔnɔ n'a yɛrɛ Videoman bolo n bɛ video kɛ dabila i yɛrɛ sɛgɛn ka wuli sɔgɔma joona fɛ ka baara kɛ i yɛrɛ sɛgɛn ɲagambi t'a la foyi politicien ma wari di ma foyi i yɛrɛ ka wari jɛlen wari min bɛ ne ka compte kɔnɔ n'a yɛrɛ bolo n ye n kali masa la bilahi n bɛ jigin ka bɔ Facebook sanfɛ a cɛ tɛ yen race bala ira du l'homme tranquille depuis Paris anw natalen bɛ ala de la sa ala yɛrɛ ye nin de fɔ mɔgɔ ka juru t'i la i ka juru tɛ mɔgɔ la i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ yɛrɛ balo ko o ye damu de ye quoi damu k'o ye hɛrɛ de ye i bɛ nata mɔgɔ la mun na surtout mɔgɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min ye zon ye ko i ka tila tuguni ka tugu o kɔ k'i manipule k'i kɛ samara ye k'i don k'i kɔ fara k'i ɲɛ fara k'i kɛ sujɛte ye k'i don ka tagama ne k'i ju sɔgɔ ka fɛn mais non an bɛ ala ta de kan an bɛ sira min kan alimamiw filɛ ka bɔ ka sɛbɛntiya an bɛ sira min kan alimamiw filɛ ka bɔ ka tiɲɛtigiya an bɛ sira min kan alimamiw filɛ ka bɔ ko o de ye tiɲɛ ye o de ye ala ta ye mais ko an de bɛ ka nin kuma in fɔ c'est nous qui sommes en train de dire ça tous les jours depuis 2016 mɔgɔ minnu ye sonyani k'o ka minɛ Asimi nalen ani Sogɛli an y'an sigi ka miiri ko ninnu de bɛ se alimamiw tɛ nin ye ka segin a kan mɔgɔbaw tɛ nin ye ka segin a kan ninnu tɛ nata mɔgɔ la dɛ ninnu ye ala mɔgɔw de ye ninnu ye kuranɛ kalan kan wa hali ninnu ye cogo i b'a dɔn ko ninnu ye silamɛw de ye ninnu tɛ manamana mɔgɔw ye dɛ n ye cɛ 2 min k'a la bɛɛ lajɛlen b'u dɔn
ninnu ye ala mɔgɔw de ye ninnu ye mɔgɔ belebelebaw de ye mali kɔnɔ cavi mais i bɛ politicien mɔgɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ kan'i da don politique la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ jamana min kɔnɔ k'a kana da don u joli la mais u y'a miiri lagalagatɔ de ye quoi diinɛ ɲɛmɔgɔ tuma na diinɛ ɲɛmɔgɔ sigilen bɛ sankolo de kɔnɔ ye wa diinɛ ɲɛmɔgɔ man k'i ka du jɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ man k'i da don i ka jamana joli la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ impôt sara alimami bɛ impôt sara k'an ka wari di mɔgɔ ma a bɛ k'o dun ko an kana kuma ko parce que ko politique don ka mɔgɔw kuma yɛlɛma ka n'i da don nin na politique don mais n ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ k'a ka wari di e ma k'i k'a ka baara kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ ka e sara k'i k'a ka baara kɛ a bɛ ka wari di e ma e t'a ka baara kɛ k'a kana kuma on va où an bɛ taa min wa diinɛ ɲɛmɔgɔ hɔrɔnw danbetigiw bila olu bɛɛ bɛ ka kuma bi n ɲinana Diko ni Hayidara ka kuma bɛ yan ko jamana in tɛ tiɲɛ k'olu sigilen to dɛ n ɲinana k'o bila ka na yan mais ni ala sɔnna don wɛrɛ bɛ na ye Diko Serifu Mada ni Hayidara ko jamana in tɛ tiɲɛ k'olu to olu b'u da don Mali ko la de diyagoya Mali bɛ jɔ dɛ bilahi a bɛ jɔ voilà n'an bɔra yen nɔ n bɛ don sigikun kɔnɔ 7h sera parce que n kan ka video tigɛ 7h40 n sigikun ye jɔn ye Bubu ka kɔɲɔmuso ala Ali Bacili ka ɲamaden bilahi ne m'a fɔ aw ye ko ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ ko solution t'a la ni ala bana mɔgɔninfin na i t'a dɔn i bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni a b'i bila kojugu kɛ de la ni ala ye mɔgɔ labila ni ala bana mɔgɔninfin na bilahi i bɛ kɛbali de kɛ ni ɲa b'a la ko mun yɛrɛ Mahamadu Kamara ni ɲa sɛbɛn ne ye yan i y'a faamuya b'a la voilà ni y'a sɛbɛnni a ko toi tu n'es pas honte ni n kali masala n b'i bila kɛnɛ masa maa si m'i fa wele yan maa si m'i ba wele yan ni yan man di i b'i kun na kala ta ka bɔ yan et si c'est moi commentaire kɛ jugukɛla fɛn fɛn mana na n b'i bolo kɛ n b'i fili kɛnɛ ma yan ye anw ka kɛnɛ de tiɲɛ kɛnɛ danbe kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ an bɛ ka kuma min fɔ san 100 a tɛ wuli wa nin de bɛ faso jɔ n'a man di i ku ta ka bɔ yan ni i ka commentaire ye an b'i bolo kɛ fo lahara an tɛ ɲɔgɔn ye fo lahara voilà comment s'appelle Rasta nana Faransi kana Messi de k'a kunkolo la ala ye mun fɔ Messi ko la non mais ko Ali Bacili bilahi non Rasta ko banna pewu fa yɛrɛ a yɛrɛ mɔgɔ dɔw taara ɲininka ko jara ninnu taara ɲininka fa b'a fɔ ko kana kuma bila ko n'a ma fɔ k'a kun ɲana de sisan n t'a dɔn a kɛra PD de ye walima a kɛra mɔgɔ sugu min kɔ je sais pas a bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɛ muso de sa Messi don n'i ye dɔ fara i kunsigi kan o ye haramu de ye ala ye kunsigi min d'i ma n'i ye dɔ fara a kan o ye haramu de a tɛ wuli cɛ fara muso kan ni Messi bɛ muso kun na hali ka sali tɛ minɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ka kuranɛ a b'a kɔnɔ Messi ye haramu de ye ala ye Messi haramuya muso ka surtout cɛbakɔrɔ ka t'i sigi ka Messi don a kunkolo la Bubu ka kɔɲɔmuso ani i b'a dɔn a nana na ça veut dire que a nana kun min na Faransi yan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ani Bubu de nana ɲɔgɔn ye information à la source i y'a faamuya radar de b'a nɔfɛ radar de b'a nɔfɛ GPS de b'a nɔfɛ i y'a faamuya b'a la an y'a localiser de k'a localiser n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an ɲɛ b'a la a nana Faransi min kɛ ka taa n t'a dɔn Alimaɲi ninnu Bubu bɛ Europe de Bubu Sise a bɛ Europe jamana de kɔnɔ Bubu Sise a nana ka kun labɛn k'a ka maquillage kɛ ka taa yɛrɛ di Bubu Sise ma PD kɔrɔ bilalen bilahi ni e sara ka nin t'i kun na ni alimami fɛn fɛn sarila e su kan o alimami kiiri bɛ o ni ala cɛ parce que Messi de b'i kunkolo la i ye fɛn dɔ fara i kunsigi ka fɛn min t'i kunsigi o ye haramu de ye wa hali ni salila i ka sali tɛ minɛ parce que i ye min don i kunkolo in na Messi don muso bɛ taa min san n ko kunsigi don i b'a mɛn sa dɔw bɛ n'u kan to ko Messi tɛ ko fali kunsigi don dɛ walima ko so kunsigi don dɛ walima misi kunsigi don a mana kɛ kunsigi sugu o sugu ye kunsigi kɔni don Messi ye mun ye kunsigi tɛ yan e mana taa kunsigi wɛrɛ fara kunsigi kan o ye mun de ye
o fana ye mɛsi de c'est haramu. Rasta Jato c'est haramu. A k'i kunsigi tigɛra ni kunsigi tigɛra ni e bɛ Ala dɔn a i pasante kunsigi ka janya n'a janyana i b'o kɛ rasta ye o de ye kunsigi o de ye naturel ye o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye mais i taara dɔ fara ka haramuyalen don de mɛsi dɔ a haramuyalen don e ni Ala na kɛ nin tɛ halaki dan ye hali musobakɔrɔ ka mɛsi don o ye haramu surtout kamalenkɔrɔ n'a kɔkili fila nin fana ye mɔgɔ dɔw de fa ye dɛ nin fana ye mɔgɔ dɔw de ka gidi ye nin fana ye mɔgɔ dɔw de ka ɲɛmɔgɔ ye mɛsi cɛbakɔrɔ ni mɛsi PD ka mɛsi don a kunkolo la k'o ye ko diri lɔksi dɛ pititi lɔksi dɛ a donna ta bɔra ta de arasaya ye jagoya ye wa arasa ne ko n ko est ce que e kunsigi bɛ se ka bɔ i kun na ka taa mɔgɔ minɛ wa e kunsigi a bɛ se ka Mali jɔ wa dusu don dusu kunsigi tɛ dabara tɛ kɛwale don cɛbakɔrɔ muso b'a bolo den b'a bolo hali a yɛrɛ furumuso mɛsi tɛ kunkolo la cɛbakɔrɔ de nana mɛsi da kunkolo la yan Rasta Bakari c'est fini pour toi Ala banila cogo t'a la Bubu Sise ka kɔɲɔmuso kura politicien ka sunguruba musoni e b'a dɔn an bɛ ka nin kuma faamuya na dɛ ko politicien ka sunguruba don nin t'a dalen ye kɛnɛ kan ni cɛ ye mɛsi don a laban ma kɛ i y'a faamuya b'a la a laban kɛra de a cɛɲɔgɔn de bɛ tɛmɛ n'a ye cɛ ka mɛsi don non kana sigi a bɛ taa yɛrɛ di cɛbakɔrɔw de ma olu bɛ tɛmɛ n'a ye wa a kɛra PD ye Rasta Bakari kɛra PD Rasta Jato di Sakoba min b'i kunsigi la haramu don dɛ ne de y'a fɔ ye wa a tɛ wuli ni ne y'a déposé hali giri tɛ se ka ta ka bɔ yen e ka taa karamɔgɔ ɲininka i bɛ nin video in lamɛn dɛ taa karamɔgɔ ɲininka kunsigi min t'i kunsigi ye n'i y'o don i kun na o ye haramu de i yɛrɛ kunsigi tɛ min ye n'i ko k'i ka dɔ wɛrɛ fara o kan c'est haramu wuli cogo t'a la a bɛɛ ye mɛsi de a bɛɛ ye mɛsi de kana y'u di kunkolo la tora sa in kɔ de a donna ta bɔra ta kafiri ne tun b'a dɔn ko haramu de i t'a k'i kunkolo la ayiwa i bɛ sali fɛn fɛn kɛ nin waati na tant que nin b'i i kunkolo la sali tɛ minɛ ayiwa n'i sara kɛ nin t'i kunkolo la fo jahanama kɔnɔ i tɛ jɔ n'i sara ka nin t'i kunkolo la fo jahanama kɔnɔ hali musow tɛ ka mɛsi dɔ bi muso hɔrɔn muso silamɛ muso min bɛ Ala dɔn muso min b'a dɔn ko diɲɛ bɛ ban o tɛ mɛsi dɔ surtout kamalenkɔrɔ n'a kɔkili fila le plus indigne malhonnête mais ni Ala banna mɔgɔ la i bɛ kɛ tan de e maa ye yan fɔbali fɔ yebali fɔ mɔgɔ minnu sara a bɛ tugu olu de kɔ mɔgɔ minnu malola a bɛ tugu olu de kɔ mɔgɔ minnu ta tiɲɛna a bɛ tugu e ɲɛ taara sa kɛcogo la maliyɛn den tigɛra mɔgɔ minnu na ale bɛ taa tugu olu de kɔ Ala ye mɔgɔ minnu halaki a bɛ taa tugu olu de kɔ ça veut dire que taa tiɲɛ don solution t'a la maa si tɛ se ka nin dilan tuguni Ala de banna la a ye mɔgɔw tɔɲɔ de Ala de y'a halaki depuis diɲɛ kɔnɔ yan a ye di ko ninnu nɛnɛ yan o hakɛ y'a ta tiɲɛ a kɛra fatɔ ye a ye fantanw ka wari fara ɲɔgɔn kan yan anw bɛɛ cotisera k'a di nin ma mun kosɔn k'a bɛ ka kuma min bɔ a da kɔnɔ k'a ka to o sira kan kana ɲɛbɔ mɔgɔ si ta nɔfɛ an tun bɛ 150 de di 160 de di nin ma par mois 160 42 comités i y'a faamuya b'a la 42 comités comité 42 wari naani kalo o kalo wari naani o ni 20,000 tɛ kelen ye dɛ chaque 3 mois 20,000 ani kalo o kalo wari naani kelen tɛ o bɛɛ tun bɛ taa di nin bilakɔrɔ fara saba ma hali sécurité minnu b'a nɔfɛ a t'olu sara a kelen tun bɛ to n'a bɛɛ ye cɛkɔrɔba k'a ka du ta ka d'a ma papa Darame pour que a kana ɲɛbɔ foyi fɛ a k'a ka baara kɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale kɔnɔ nka ko nin bɛɛ ka suma ko sisan a ka kɛ milliardaire tigi ye hɔrɔn kolon hɔrɔn min tɛ se ka kɔngɔ muɲu sini kama hɔrɔn min tɛ se ka jɛ fadentɔ kɔ sini ka sini kɔnɔ o ye hɔrɔn den jumɛn ye mɛsi min b'i kunna n'i sara ka nin t'i kunna maa min kɔ jahanama kɔnɔ mɛsi ye haramu de diɲɛ fan bɛɛ fɛ taa karamɔgɔ ɲininka wa i ye min d'i kunkolo la n'i bolo ko mɛsi tɛ mɛsi don dɛ ne de filɛ k'a fɔ i ye dɛ parce que i yɛrɛ kunsigi tɛ ça c'est pas naturel nin t'a yɛrɛ ye quoi i yɛrɛ ta o de y'a yɛrɛ ye
mais i taara dɔ de fara kan an ka kɛ fali kunsigi ye an ka kɛ ya faamuya b'a la so kunsigi ye an ka kɛ saga kunsigi ye a mana kɛ kunsigi o kunsigi ye ala ko k'a ye min d'i ma k'i ka to ni o de ye i kana foyi fara kan i kana dɔ fara kan i kana dɔ bɔ a la a ye fɛn min d'i ma to ni o ye mais n'i taara ko e b'a modifier ala ma fɛn min d'i ma ko e k'i yɛrɛ ko o ye c'est haram. Ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris. Mɔgɔbaw ka mɔgɔba ne don. Le plus riche de Videoman c'est moi ne y'a fɔ yan n bɛ segin k'a fɔ de le plus riche de Videoman c'est moi. N'i ma da la i ka compte ta consultation kɛ i ka nana i ka compte i ka wari bɛ yɔrɔ min na ta consultation kɛ i ka nana ye ne yɛrɛ bɛ taa consultation kɛ ka na sigi n m'a fɔ ni zon ye wari di ma dɛ mais ka wuli sɔgɔma ka taa yɔrɔ jɔsi ka musokɔrɔba ka kusi sanse n ka cɛ ka baliye ta ka yɔrɔ furan i y'a faamuya b'a la o cɛ tɛ anw sanfɛ yan dɛ i yɛrɛ wɔsi a tɛ yen i yɛrɛ halala ɲagambi t'a la ne don le plus riche de Videoman c'est moi. N'i ye miliyɔn 40 da tabali kan n bɛ miliyɔn 60 da tabali kan n'i ye miliyɔn 60 da tabali kan n bɛ miliyɔn 100 da tabali kan c'est moi. Anw tɛ fukari ye dɛ anw tɛ ɲabɔ bɛɛ fɛ anw tɛ kɛ bɛɛ fɛ anw tɛ tugu bɛɛ kɔ fɛn min bɛ nafa lase jamana ma an b'o de fɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an b'o kɛlɛ de kɛ o de y'anw ta ye wa tiɲɛ ma fili ma tɔ tɛ tiɲɛ ye kelen de ye munumunu cogo t'a la yɛlɛma cogo t'a la ka dabiri ça veut dire que a tɛ passer quoi i mana nkalon tigɛ san 100 don dɔ la tiɲɛ b'a la jɔ an ka petini lamɛn a yɛrɛ sɔn ye min ye ne m'a fɔ ko ala banna nin na a taara tugu politisiyɛn minnu kɔ olu bɛ mɔgɔw labɔ cogo min na a yɛrɛ da bɛ n'a fɔ ko a yɛrɛ sɔn hali ni nin dara n'a muso ye nin laban ne m'a fɔ ko fa donna la nin laban a bɛ muso ko min k'a muso la don dɔ la a bɛ nin sigi k'a fɔ mɔgɔw ye a taara moriw fɛ moriw tun bɛ k'a fɔ k'a ka taa a bobara sigi digiɲɛso la k'a k'a bobara tereke fo joli ka bɔ a la a m'o bɛɛ fɔ yan a ɲɔgɔn sɔma baarakɛla tɛ yen a ɲɔgɔn mori baarakɛla tɛ yen wa a ɲɔgɔn jugu sago mana diɲɛ kɔnɔ a bɛ dɔma baara kɛ a bɛ mori baara kɛ ça veut dire a bɛ ɲɛɲini sugu bɛɛ kɛ o don a yɛrɛ da donna a bɛɛ la n'i taara mori fɛ k'u b'a fɔ k'i juguna sigi fɛn sanfɛ ko k'a tereke fo k'a joli bɔ ça veut dire nin bɛɛ ça veut dire ne ma deli ka nin mɛn n ma deli k'a ye n'i y'a ye e bɛ ka nin bɔ i da kɔnɔ i sɔn don kɔ an tɛ nin dɔn ka taa mori fɛ k'i juguna sigi k'a tereke digiɲɛso sanfɛ ni sakoba ka o don kuma tɛ depuis ala kan da ma mɛn ko mɔgɔ ka taa ka kulusi b'i la k'i bobara sigi digiɲɛso sanfɛ sa de b'a kɔnɔ ka bɔ ka don i bobara kɔnɔ wa i y'a faamuya b'a la fɛn dɔ comment ça s'appelle bunteni bɛ yen e ka t'i bobara sigi digiɲɛso sanfɛ k'o tereke kulusi t'i la foyi t'i la i bobara wo bɛ sigi o kɔnɔ ni sa taara bɔ o kɔnɔ ka don i kɔnɔ i bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye wa a yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn a yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ wa nin y'a yɛrɛ tabiya de ye quoi nin bɛ hali ni nin ye kulusi bɔ a muso la cogo min na walayi mais a kɛra fatɔ total handicapé total a yɛrɛ sɔnkolon a bɛ ka na o de fɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ sɔn a bɛ n'o de fɔ ko mɔgɔw dɔw arasa o n tɛ fɛ k'i ye o bɛ taa moriw bara mais a yɛrɛ de bɛ ka jɔn mago b'e la jɔn de mago b'e la Mali kɔnɔ bi personne e de bɛ ka taa dɔmaw fɛ bi pour que i ka sanga sɔrɔ e de bɛ ka taa moriw fɛ bi pour que i ka sanga sɔrɔ n'i taara u fɛ o b'a fɔ k'i ka kulusi bɔ k'i ka duloki bɔ i ka taa kungo kɔnɔ k'i bobara sigi dugukolo yɔrɔ dɔ la ko mɛnɛmɛnɛni caman bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen de ma ko digiɲɛso mɔgɔ dɔw bɛ taa sɛfan ci ye dɔw bɛ taa fɛn ci ye k'u ka t'i sigi yen nɔ ka kulusi b'u la i ni kɔkili 2 cɛbakɔrɔ ko ka non masa diɲɛ bɛ ban diɲɛ tɛmɛ sira de ala man'i bila yɔrɔ min na to ni o ye ala mana fɛn min d'i ma barika don o la o minɛ ten mais sanga tun b'i la waati min na i ma taa mori fɛ o don min na mɔgɔ bɛ tugu i kɔ i ma mɔgɔ si sɔn i ma mɔgɔ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i ma mɔgɔ si diyagoya ka na mɔgɔw tuguri kɔ ka tila k'u ka nafolo ta ka d'i ma ni ala y'o dawula minɛ la fɛn bɛɛ n'a waati don ala minɛ dɔrɔn k'i sigi ka na t'i ka wari di olu ma i bɛ t'i ka wari di olu ma i tɛna jama sɔrɔ tuguni walima ne y'a solution d'i ma o don y'a fɔ n ka video kɔnɔ ne ye solution d'i ma n'aw bɛ fɛ ka wuli k'aw jɔ mɔgɔw ka kɛ aw fɛ aw ka don da la aw bɛ bubu ta tɔgɔ ma ka IBK ta tɔgɔ ma ça veut dire que ka Asimi ninnu dɛmɛ maliden bɛɛ bɛ sira min kan sisan ça veut dire que aw kana fara mɔgɔ kan aw ka tiɲɛ fɔ ka manamana ko dabila mɔgɔw dɔɔni bɛ se ka kɛ aw fɛ la mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ t'u ka danaya da aw kan dɛ parce que aw bɛ yɛlɛma de komi ŋɔmi aw nata ka bon aw nɛgɛ ka bon
mais o bɛɛ n'a ta n'aw nana ko Asimi ka ɲi Asimi ye nin kɛ Buwa ma ɲi Bubu ma ɲi a ye Bubu minɛ ka don kaso la n'a ye tora k'o kuma ninnu fɔ mɔgɔ bɛ kɛ mais e tɛ se k'o fɔ tuguni o parce que mugu dir'i ma Bubu y'a bɛɛ filmer a ditɔ la wari bɛ d'i ma Bubu y'a bɛɛ filmer a bɛɛ dalilu bɛ yen e tɛ se ka Maliko fɔ tuguni o i ma ye n'an bɛ k'a fɔ ko Bube minɛna ko anw kɔntanna Bubu bolila anw kɔntanna i y'a faamuya b'a la Zon bɛ ka taa kaso la anw kɔntanna Asimi bɛ ka baara kɛ i y'a faamuya b'a la ɲɔnɔnkaw bɛ ka taa sɛnɛ kɛ bi e tɛ se ka nin si fɔ e kɛra opposant ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ Bubu ninnu ka wari de b'i kɔnɔ i tɛ se ka Ala ta fɔ tuguni c'est fini pour toi le mec ne y'a fɔ e ye Faransi ya depuis tugura Sumayila ko i tun man ka kɛ i tun kan ka to société civile i tɛ fara mɔgɔ kan mɔgɔ de kan ka na fara e kan mais ni e taara fara mɔgɔ kan n'o tigi ye kojugu kɛ e tɛ se k'a fɔ tuguni parce que a ye wari de d'i ma to i cogo la i ka fantan mais to i cogo la ne y'a fɔ e ya i ka nali fɔlɔ min kɛra yan k'i tun man ka fara mɔgɔ si kan i ko ne ma ko ça marche a tɛ mɔgɔ lamɛn bilahi CDR bɛɛ kɔnɔ a kelen de bɛ décision ta a tɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ tɛ se k'a bilasira a ka nkalon mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a ka jugu sagoya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ale ye Ala de ye n'ale ye kuma min fɔ i kuranɛ kolo de o tɛ wuli i ma ye a bin cogo juguyara conseil tɛ yen a t'a fa lamɛn a t'a ba lamɛn mɔgɔ tɛ mɔgɔ la o de y'a halaki nin cogo la mais Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya fo ni taara kɛ révolutionnaire ye lahara dɛ fo n'i taara jamana jɔ kɛ lahara sinon Mali kɔni an tɛmɛna e la bɛn de cerveau de bɛ ɲɛfɛ sisan a bɛ bɛn de cerveau fana kɔ sugu i ka apprenti ale ka apprenti de tun ye bɛn de u ka photo dɔ bɛ yen n'i ye bɛn sigilen ye arasa kɔfɛ fo a bɛ arasa lajɛ tan i ko kabako bi o de filɛ nin ye o de bɛ place de indépendance k'a fa bi k'a fa dewu o ɲangoya b'a la sisan ko n'i bɛ fɛ ka place de indépendance fa bi k'o man gɛlɛn o man gɛlɛn bɛ k'a fɔ ko dɔ kana fara transition kan dɔ kana fara Asimi ninnu ka fɛn kan i tɛ jama labɔ mais n ko i y'a faamuya b'a la o ye i bɛ ka gɛn fɛn de la boulevard de la i bɛ ka gɛnna yen don ne fana bɛ fɛ ka Asimi ninnu gɛn pour que dɔ kana fara a kan ayi filɛ k'a fɔ ko jama bɔli man gɛlɛn ko e ka taa wari di nin jama bɛɛ ma o tuma na e bo ye wari de ya walima ne kumana wari de bɛ bɔ i da fɛ ya mɔgɔ bɛ se ka wari di nin jama bɛɛ ma nin jama bɛɛ bɛ se ka san i b'a dɔn a bɛ min fɔ a y'a kumakan lamɛn de non tantu kɔrɔtɔmu ka wolo kɛra fu ye bilahi Ala kana nin den modèle di mɔgɔ si ma dugukolo sanfɛ Ala kana nin saraka den di mɔgɔ si ma dugukolo sanfɛ tantu kɔrɔtɔmu ka wolo a kɛra fu de ni tantu kɔrɔtɔmu tun y'a dɔn ko nin den bɛ k'ale ma bɔnɛma wolo ye bilahi nin den wolotɔ a tun b'a bila a kun kan bilahi a tun b'a bila a kun kan comme ça n'a jiginna a kun kan kan tun bɛ kari i y'a faamuya b'a la a tun bɛ kɛ handicapé walima a bɛ taa lahara n'a tun b'a dɔn ko nin bɛ laban ka jama sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e ka jɔn o jama la ka taa wari minɛ zon na zon ka e manipuler mais c'est fini kana wari minɛ ne tɛ wari minɛ mɔgɔ si la ni n ka fantanya n bɛ to ni o de ye n tɛ cɛ si ka wari fɛ nka filɛ nin ye wari kɔ ye mun ye malo Bubu min ye Mali wari bɛɛ suɲɛ Bubu bɛ min a ma boli Bube min ye Mali wari bɛɛ suɲɛ a bɛ ka bo kɛ palan kɔnɔ bi ça veut dire que fɛn min t'i ta ye n'i y'a ta lafiya t'a kɔfɛ fɛn min t'i ta ye n'i y'a ta malo de b'a kɔfɛ n'i taara Bube denw ɲininka sa ko papa bɛ min u b'a fɔ k'a bɛ kasobonba la ni ko a taara kasobonba la mun na u b'a fɔ k'a ye suɲɛni de kɛ o t'i danbe bɔlen i la fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ maloya ni nin ye kosɛbɛ n'a fɔra ko hali zon kelen bɔra kabila dɔ kɔnɔ wala mɔgɔw tun bɛ ɲugun o kabila la parce que u b'a fɔ ko ladamu tɛ yen n'i y'a ye den kɛra zon ye ladamu de tɛ du kɔnɔ mara de tɛ yen ni mara bɛ yen den tɛ i y'a faamuya b'a la kɛ jugu sago den ye et là mɔgɔw bɛ ɲugun o kabila la zon kelen n'a bɔra ka du kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ ɲugun de kasala ko a ka du zon bɛ yen a dɔw yɛrɛ tun bɛ dugu bila mais anw fɛ miliyari bɛ ka suɲɛ aw bɛ tila tun k'u bɛ to ka wari minɛ k'u n'u défend anw ɲɛna yan mɔgɔ minnu y'an denw faga k'anw faw faga bɛn de cerveau bi sanfɛ bi dɛ bɛn de cerveau numéro 1 ale de bɛ cɛw labɔ Mali kɔnɔ ka bɛɛ labɔ bɛn de cerveau wari t'a bolo paga t'a bolo mais a bɛ jama labɔ de o dimi b'a la sa a bɛ bɛn de cerveau de ko Sarakosi a donna ta bɔra ta or que e de ye bɛn de cerveau lakunu bɛn de cerveau tun ye e ka apprenti de mun de la o ye e ɲɛfɛla sɔrɔ i ta tiɲɛna de i ye faso janfa
ne ɲa b'a ka wuluni ni sagani na karamɔgɔ baci dɔw yɛrɛ ne y'a fɔ n ko n tɛ olu tɔgɔ fɔ parce que ne fana valeur ka bon olu ma ne tɛna olu tɔgɔ fɔ ɲa bɛ dɔ la a sigilen b'a ka mobili ni kɔni su ni tile karamɔgɔ baci a y'a lakunu a bɛ asimi nɛni a bɛ ninnu nɛni hali mɔgɔ tan t'a lajɛ hali mɔgɔ tan hali olu yɛrɛ sɛdɛri ɲɔgɔn tɛ taa ka video partager hali u yɛrɛ dama u tɛ ɲɔgɔn ka video partager o fana sigilen b'a ka mobili ni kɔnɔ su ni tile asimi bɛ ta karamɔgɔ arasibaci karamɔgɔ ala nko ala ka hinɛ e la bila ala ka hakili ɲuman di e bɛ kunu san jumɛn e bɛ taa min e bɛ taa min an ka arasa lamɛn pour que video kana janya ne sɔn ka video tigɛ 40 an ka arasa lamɛn olu balo tɛ tiɲɛ kɔnɔ e b'a fɛ k'o minɛ olu la ayi dɛ n'i y'a kɛ olu tɛ balo dɛ olu tɛ balo a ba la France bɔ o bɔ o ye dɔw ka kalo 3 nasɔngɔ sɔrɔli o muso janjugu bɛ Bamako a muso janjugu bɛ yen olu fana bɛ quartier kɔnɔ n'i y'u ye muso sirilen bɛ foyi kale bɛ da foyi i bɛ segin u kɛrɛ kaye b'u bolo yala la quartier kɔnɔ ni mawuludu sera u bɛ bɛɛ ɲɛ tabuli bɛ kɛ u bɛ misiri kɔnɔ kɔlɔsi jamujanba b'u bolo quartier muso bɛ lisi b'u olu fana bɛɛ balo ten ni nana u bɛ taa ni muso 300 de bɛ n kɔ muso 80 de bɛ n kɔ muso 400 de bɛ n kɔ donc n'i b'a fɛ ka labɔli kɛ i bɛ so mara donc n'i taara o bara o muso fana bɛ muso dɔn minnu cɛw banna denw b'u bolo firijatɔw yatimɛw olu musow su fana bɛ musow de identifier quartier kɔnɔ minnu bɛ luwanse la mais cɛ yɛrɛ tɛ nasɔngɔ bɔ bilen musow bɛ taa bada la minɛnko la u bɛ yala ka fininɔgɔw bɔ ou bien alors u bɛ taa minɛn u bɛ baara kɛ dɔw bara u sara ye balo ye sufɛ u b'o balo ta ka na denbaya balo o musow de identifier olu de disi b'o bɔ n bɛ ka expliquer ne ko n bɛ bɔ ba kelen na bi ye sini mɔgɔ ba kelen n bɛ budget kɛ i b'a di yan 2 heures de ta bon kelen a yɛrɛ sɔnna déjà k'a fɔ ko jama t'a kɔ a yɛrɛ y'o validé bi ko n'ale ko k'a bɛ jama labɔ sa ko ni wari d'ale ma k'a bɛ jama labɔ cela veut dire k'a yɛrɛ sɔnna bi k'a fɔ ko jama tɛ yen a bɛ ka kuma min fɔ dɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn tɛ dɛ a yɛrɛ sɔn de filɛ nin ye nin y'a yɛrɛ ka baara de ye ale de bɛ ninnu yɔrɔ dɔn ale de bɛ taa wari di ninnu ma pour que a ka bɔ parce que hali a minɛna arasa ka minɛli fɔlɔ aw ɲɛ tun tɛ mototigiw dɔw la u taara u jɔ fɛ la f'u ye photo ta ko jama bɔra i b'a sɔrɔ o taara olu mɔgɔ sugu ninnu de ta ka na parce que nin muso janjigi ninnu an ma deli k'u tɔgɔ mɛn an t'a dɔn u bɛ bamakɔ fa min na maa si t'u yɔrɔ dɔn ale de taara fara fangakɔrɔ mɔgɔw kan fangakɔrɔ mɔgɔw olu ka baara de ye nin ye parce que ni aw hakili b'a la waati min na an tun ko k'an bɛ ku don i bɛ k'a la k'an bɛ tasuma wuli i bɛ k'a la f'a ka mɔgɔnin dɔw wulila ko mali danbe en mars arasa n'olu tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo bi olu de bɛ nin mɔgɔ sugu ninnu dɔn mali danbe en mars aw hakili b'a la fo Sumayila ninnu ka bɔli ba dɔ kɛra mali danbe mɔgɔw fana taara jama ni dɔ fara ɲɔgɔn kan arasa n'olu mɔgɔw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sisan o jama bɛ sɔrɔ cogo min na a filɛ ka na o de fɔ sinon jama min bɔra bɛn de cerveau kɔ nka cɛ hali ni wari dilanmasi b'i bolo i tɛ se ka wari di nin bɛɛ ma dɛ wari tɛ se ka nin bɛɛ labɔ quoi faso kanu de ye nin labɔ wa ninnu ye maliden ɲumanw de ye wa ninnu ta ye maliko de ye faso kanu de ye ninnu labɔ wari tɛ se ka ninnu labɔ arasaja to mais ni ala banna mɔgɔninfin na i bɛ bɔ n'i yɛrɛ de i bɛ n'i yɛrɛ ci mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ ça veut dire que i yɛrɛ faga kuma min b'i dun kuma min b'i faga kuma min b'i nɛgɛ bɔ mɔgɔ la i yɛrɛ bɛ n'i sigi k'o fɔ walahi maliden si tun tɛ nin dɔn a y'a lamɛn dɛ wa jama min bɛ taa ta yɔrɔ min na n t'a dɔn ko wɔlɔfɔbugu ko baarakɛlaw k'i bɛ taa baarakɛlaw ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ taa baara ɲini na ko bɛ taa jɔ yɔrɔ dɔ la wɔlɔfɔbugu k'i bɛ taa olu ta ko minɛnfuru k'i bɛ taa olu fara ɲɔgɔn kan ko ka 500 e ni ala na kira cɛ jama min bɔra o don k'o ka 500 di nin bɛɛ ma mais ça c'est des milliards ça coûte des milliards mɔgɔ minnu ye jama labɔ o don mun de bɛ olu bolo bɛn de cerveau ye o ye i b'a sɔrɔ dolokini kelen de b'a la bɛn de cerveau mun b'a bolo foyi n fa Sidiki Kuyate mun b'a bolo yɛrɛwolo de b'u mun de b'u bolo foyi mais u yɛrɛ sɔn a bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye sisan baara banna nin ta tiɲɛna pewu an k'a lamɛn pour que video kana jɛɲa o ba kelen n bɛ budget kɛ i b'a di yan 2 heures de ta
Bamako Rasba Jere Tomater il est 1000 personnes à réseau B à Mogo Bay je les connais Mogo Bay Bamako bi ni ku ka Mogo Bakelen billet ou be budget min di ma wallah ou be Bakelen ga kana ya o cɛw fana bɛ yen u bɔra village kɔnɔ ka na tunga la u bɛ Bamako kɔnɔ baara tɛ yen u bɛ luwansew la luwanse da ka di sɔgɔmada fɛ tu caman tonnen ba sɔrɔ total yɔrɔ la Wolofobugu u bɛ na yen minnu bɛ sojɔ la u bɛ n'u louer u bɛ n'u ta ouvrier maçon b'u la ferrailleur b'u la birikidalaw b'u la olu sɔgɔma o sɔgɔma i b'u ye Bamako total yɔrɔ la i bɛ dɔw ye misiriba da yɔrɔ la u bɛ yen maintenant chantier ingénieur bɛ n'u ta tile baarakɛlaw de ou bien ka quartier fɛn wulu labɔ don o don bɛ yen tile kelen kɛmɛ duuru kɛmɛ saba kɛmɛ naani i bɛ n'u ta i y'a fɔ hali sɔgɔmada 7 heures i bɛ taa totalba fɛ Wolofobugu yɔrɔ la i bɛ fɛn fɛn seri bɛ feere a tila bɛɛ o ye mɔgɔw bɛ n'u louer de sɔgɔmada fɛ u bɛ na pick-up jɔ donc entrepreneur bɛ n'u ta ingénieur bɛ n'u ta i bɛ taa n'u ye i mago bɛ ouvrier duuru maçon fila ni minnu bɛ tile baara 2500 1500 bon si tu veux marcher aujourd'hui i bɛ taa goudronba da la i bɛ taa misiriba da la i bɛ taa musokulu sɔrɔ yen u bɛ louer u ka tile bɛ par jour i bɛ taa jeunes caman sɔrɔ yen parce que olu caman jeunes caman tɛ gardien kɛ bilen musomanin dɔw tɛ baara kɛ bilen du kɔnɔnaw la olu fana bɛ yen u bɛ louer tile kɔnɔ u bɛ namasa feere su fɛ u bɛ na bɛ taa u bɛ ji feere i bɛ wulu ta de. Pour que vidéo kana janya parce que mago be yɔrɔ de la n b'o décortiquer 40 bɛ ɲini ka se quoi kuma in bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ ni b'a sanfɛ sisan o hasidiya de filɛ nin ye ala ye bɛɛ ni bila rasa ɲɛ o hasididenya de b'a la sisan pour que ka bɛɛ ninnu lagosi k'u tɔgɔ tiɲɛ a k'u taara mɔgɔw de louer Wolofobugu ka taa mɔgɔw ta journée la ka n'u bila place de indépendance la a ka kuma bɛɛ b'o o de ka kuma in bɛɛ filɛ nin ye mais diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a halakira wa diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a ta tiɲɛna et plus fana nin kuma bɛ fɔ mɔgɔ minnu ye sagaw don nin kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na sagaw don olu tɛ kulun kun na u tɛ kulun ju la u tɛ ko foyi ɲɛdɔn e ka musokɔrɔba ninnu lajɛ minnu sigilen b'a kɛrɛfɛ n'a fɔra bi ko Arasa kanubaga tora ninnu de sisan e yɛrɛ bɛ taa dɔn ko fali sara boci banna ni Arasa tun nana Faransi billahi k'a ka hôtel ɲini hali moi j'étais le président du CDR comité 3 ni anw bɛ taa kunbɛn hali k'a dɔn k'a bɛna aéroport mun na baara don surtout a bɛ jigin hôtel min na pour que e ka taa yen mɔgɔ minnu bɛ o tulo bɛ na Arasa bɛ jigin hôtel min na cela veut dire que ni candidat billahi i t'a dɔn k'a bɛ hôtel min na mais bi o yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔw wele k'a ye na hôtel la wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa e ka a musokɔrɔba dɔw lajɛ saraka delilaw mɔgɔ minnu bɛ telefɔni ta ka mɔgɔw wele n ka courant ma sara n ma se ka n ka passe Navigo charger i tɛ juru dɔn na n'i y'a juru don a la fo lahara a tɛ sɔrɔ olu de sigilen filɛ a kɛrɛfɛ a bɛ camu mɔgɔ ma se k'a ba furakɛ mɔgɔ minnu filɛ a kɛrɛfɛ k'u jateminɛ mɔgɔ sɛbɛ jumɛn b'a la wa a bɛ nin nkalon sugu tigɛ olu de ɲɛna u yɛrɛ sɔn u yɛrɛ jogo u yɛrɛ ka baara ye min ye a bɛ jama min bɔra o don de a bɛ fɛ ka o nkalon c'est à dire que u yɛrɛ ka kɛwale k'a bɛ n'o nkalon da ninnu na u taara wari de di mɔgɔ ma ka mɔgɔ kelen o kelen ko 500 depuis o yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don an ka kɛ 1 million personnes mɔgɔ million kelen o don mɔgɔ min bɔra hali an ka kɛ 1 million personnes 500 mɔgɔ kelen o kelen 500 ça coûte combien de milliards o yɔrɔ la i b'a dɔn cabi ni ça veut dire que mɔgɔ minnu b'a kɔ quoi n'aw tun b'a dɔn ko nin bɛ k'aw yɛrɛ ta tiɲɛ quoi n'aw tun b'a dɔn ko nin bɛ k'aw mago sa bila ala mais ninnu bɛɛ ça veut dire que mɔgɔ minnu b'a kɔ yɛrɛ u bɛɛ ta tiɲɛna ɲɔgɔn fɛ ninnu tɛ kunu dɛ wa bɛɛ hali saga fana ka fisa ni ninnu ye mais a b'i sigi ka nkalonba tigɛ Wolofobugu muso janjugu bɛ yen i bɛ taa wari di olu ma hali ale yɛrɛ n'a taara wari d'u ma n'i ye wari d'ale ma a bɛ taa d'u ma a bɛ jama labɔ imagine a kɛra komi bilakoro a kɛra komi denmisɛnnin a kɛra komi fɛn ma yɛlɛma a kɛra ça veut dire que nin kuma yɛrɛ fɔtɔla filɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko tu as vu quoi c'est fini pour c'est imbécile là c'est fini pour cet imbécile nin ta tiɲɛna n bɛ tɛmɛ yen nafa t'o yɔrɔ la n mago bɛ yɔrɔ min na n b'o ɲini ka na n'a ye pour que vidéo kana janya ne balimaw ne y'a fɔ aw ye yan ko anw tɛ nkalon tigɛ l'enfant de Bagunu anw bɛ bɔ Bagunu de anw ye halaladenw de anw lamɔna y'a faamuya b'a la ka bila ba de kɔnɔ dugutigi den anw ye halaladenw de ne y'a fɔ aw ye yan dɛ
ne m'a fɔ aw ye nko arasa bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ papa Darame nko papa Darame ye comment s'appelle a ye délai fɔlɔ d'a ma ko 6 mois k'u ka lajɛ u ka yɔrɔ ɲini u ka bɔ a ka yɔrɔ la u ma se ka bɔ yen 6 mois fɔlɔ tɛmɛna filanan a ye 6 mois wɛrɛ d'u ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini ko i y'a faamuya b'a la a denmuso cɛ bɛ kalan na yɔrɔ dɔ la k'o bɛ na n'o nana u bɛ yɛlɛma a ka so kɔnɔ ko arasa k'u k'a lajɛ u ka yɔrɔ ɲini 6 mois filanan o fana tɛmɛna a ye sabanan fana d'u ma k'u ka essayer k'u ka bɔ a ka yɔrɔ la i y'a faamuya b'a la o ma se naaninan o fana tɛmɛna an bɛ san kelen ni kɔ de la sa walima san 3 u dɛsɛra ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ wa ne y'a fɔ aw ye n ko cɛkɔrɔba ka du sanfɛla 500 000 par mois 100 par mois arasa bɛ yen nɔ a tɛ wari sara a tɛ foyi sara ne y'a fɔ aw ye mɔgɔ dɔw tun ma da kuma na mais a yɛrɛ bɛna segin kuma in kan o yɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko anw ye hɔrɔndenw de ye nkalontigɛ o maloya bɛ anw na ne ma fɔ an tɛ fili dɛ nul n'est parfait bɛɛ bɛ fili mais n'i taara anw ka kumaw jateminɛ k'anw ka video jateminɛ 100 sigi la i b'a sɔrɔ 99 a bɛɛ wulibali de a bɛɛ ye wulibali de arasa yɛrɛ bɛna valider u banna ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ u binna kan cɛkɔrɔba y'a ɲini u fɛ k'u ka bɔ a dɛsɛra u la ka bɔ tɔgɔ jumɛn bɛ ninnu na hɔrɔnya kɛnɛ kan don o don 40 b'an bolo dɔ tɛ fara 40 kan dɔ tɛ bɔ a la 40 b'an bolo so tɛ ka jɔ pa para tuma dɔ la a b'a fɔ 70,000 tuma dɔ la a b'a fɔ 80,000 mais wari in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka ne yɛrɛ bɛ min sereya o ye 40,000 de ye dɔ ma fara a kan dɔ ma bɔ a la u tun taara dugukolo san aw hakili b'a la waati min na u taara dugukolo san o ye mun de fɔ ko dugukolo sanni kɔfɛ k'o ye wari wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ko o taara bɛn 44 millions de ma a bi ca mun bɔra Notre Mugu ale yɛrɛ ka dɔrɔmɛ 1 tɛ wari in na cotisation ale yɛrɛ ka 1 centime a t'a la n ye n kali ala la n'a tɔgɔ bɛ liste la ka bɔ na n bɛ 1 million de ma tɔgɔ tɛ yen u ka cotisation a bi ca mun tɔgɔ tɛ yen u m'a fɔ k'u taara dugukolo san 35,000 k'u y'a yɛlɛma arasa tɔgɔ la yɔrɔ in na fo u ye yɔrɔ mun minɛ o la sisan wala an k'o kɛ 35,000 o bɛ yen o dugukolo sanni kɔfɛ o y'a fɔ aw ye k'o ye dugukolo san ka ban k'u bɛna jɔ sisan ko 40,000 kɔ b'u bolo cela veut dire que wari min donna dugukolo la o ye 35,000 ye 40,000 bɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ ko 70,000 80,000 dɔɔni de b'a jɛ o ma fɔ an bɛɛ ɲɛna dugukolo sanni kɔfɛ 40,000 kɔ b'u bolo mais u yɛrɛ bɛna min fɔ o tɛ n t'a dɔn o tɛ n bolo yan mais a ye taa video in lamɛn Jara b'a fɔ ko hali bi ko ça veut dire que o ye dugukolo min san n'u tun bɛna jɔ o dugukolo minɛnniw la u yɛrɛ y'a fɔ ko dugukolo minɛnen kɔfɛ k'o tun ye dugukolo san mɔgɔ min bolo k'o tigi ye wari lasegin dugukolo sannen wari min k'o lasegin n'o seginna sisan n'o taara fara 40,000 kan 35,000 n'o taara fara 40,000 kan a bɛ kɛ joli 80,000 mais o don o taara arasa ɲininka nin video min na dɛ hali bi Jara bɛ k'a fɔ ko 40,000 de b'u bolo o ye dugukolo san dugukolo taara kɛ wali ta ye o kɛra ça veut dire que nanbara yera o ko la i y'a faamuya b'a la dugukolo wari o ye 35,000 ye i y'a faamuya b'a la wari min fana tun bɛ yen n'o bɛna kisɛ jɔ n'a ye o fana tun ye 40,000 kɔ ye mais dugukolo o taara kɛ dugukolo sonyɛni ye dugukolotigiw ka wari lasegin mais hali bi Jara bɛ k'a fɔ ko 40,000 de bɛ yen ne m'a fɔ a ye ko pa paga tɛ ninnu bolo ni 40,000 in tɛ yan sinon 40,000 tun bɛ yen ka kɔrɔ dugukolo sanna 30,000 kɔ i y'a faamuya b'a la dugukolo sanni kɔfɛ 40,000 bɛ yen a ni dugukolo ma kɛ dugukolo ɲuman ye ni o wari seginna sa o bɛ taa fara 44,000 min kan sisan a bɛ kɛ joli ye a bɛ taa fo 40,000 seginna mais 40,000 tɛ yen dɛ 40,000 de bɛ yen dugukolo ne y'a fɔ a ye ko économie min tun b'u bolo k'u y'a bɛɛ don dugukolo la n ko kisɛ in tɛ jɔ ne ma deli ka kuma fɔ a ye video kɔnɔ wari in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 40,000 mɔgɔ si tɛ ka cotisation bɔ mɔgɔw bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Yaliku ye taara i y'a faamuya b'a la Morgan taara Dani de Torino don o don mɔgɔw de bɛ taa mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ fɛ u kunkolo ka ye ça veut dire que mɔgɔ minnu b'an wele privé la ne tun b'a kɔnɔ n taara i ka cɛ kɔnɔ a y'an malo a y'an janfa a tɛ faso ko la an y'a dɔn bi a ye yafa ma o de ka ca banna si ye cotisation tɛ ka bɔ yen pa para sinon ni ye 35,000 ani 40,000 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a 80,000
waa kelen de fɛn de b'a jɛ waa kelen de b'a jɛ walima waa tan de b'a jɛ je sais pas n tɛ se k'a bɛɛ fɛngɛ sisan parce que o ye dugukolo san miliyɔn 35 dugukolo sannen kɔfɛ o ko k'u bɛna jɔ sisan ko cɛkɔrɔba k'u kɔrɔ ko miliyɔn 44 b'u bolo dugukolo sannen kɔfɛ o ye dugukolo san miliyɔn 30 o ko k'o ye miliyɔn 40 wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la mais dugukolo ma kɛ dugukolo ɲuman ye cɛ y'u ka wari segin n'o taara fara miliyɔn 44 kan sisan ne bolo o bɛ taa fɔ miliyɔn 80 na mais o don jara bɛna mun de fɔra sa ye ko hali bi k'u ka économie ko miliyɔn 40 don cela veut dire que u tun ye miliyɔn 40 min fɔ dugukolo sannen kɔfɛ k'o bɛ yen o ye nkalon de ye foyi tɛ yen ni nin miliyɔn 40 in tɛ bon hali sisan n'o ye dugukolo sɔrɔ k'a san o tɛ se k'a jɔ sisan parce que économie tɛ yen ni miliyɔn 80 fɔra aw ye aw t'aw mako la nkalon don c'est faux c'est archi faux an ka lamɛn cɛkɔrɔba ye lahidu d'u ma k'u ka bɔ a ka so kɔnɔ a dɛsɛra o la arasa yɛrɛ bɛna fɔ ko san 1 ko cɛkɔrɔba b'u nɔfɛ k'u ka yɔrɔ ɲini k'u ma se a y'a lamɛn dɛ arasa yɛrɛ kumakan. a bɛɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ se t'a ye hali den n'i y'a gosi ni se t'a b'a ɲɛmun tigɛ. a y'a lamɛn dɛ. u bɛ ko n'o morikɛ ta sumara a b'a fɔ ko nin ta sumara. donc ka dugu kɛ dɔrɔn ala ka nɔgɔya c'est comme je l'ai dit c'est jamanaden ɲuman si tɛ dugu kɛ ala ka tiɲɛ jamana ɲuman bi a ye ni ja mɔni ja su ka ɲasi denmuso y'a ɲini a fɛ a n'a cɛ ni cɛ seginna a lamɛn kɔrɔ dɔra kuma laban b'i bolo ne kɔni sigira ka sympathisant fo aw bɛ 46 millions voilà aw bɛ nin occasion ye an k'an ka cɛkɔrɔba fo Dramé an bɛ mun kan k'u bɛ 46 millions na aw tulo t'a la k'u bɛ 46 millions na cela veut dire que dugukolo min tun sanna o wari seginna hali bi o bɛ 46 millions de la wari foyi tɛ ni o tɛ a y'a lamɛn dɛ cɛkɔrɔba bɛ a bɛna min fɔ cɛkɔrɔba ka ko la papa Dramé a bɛ kunna a ye mɔgɔ ci ma a bɛ Côte d'Ivoire an nalen jouer la tun bɛ voyage la a tiɲɛ min bolo a kɔlɔlɔ b'an bɛɛ kan donc ne tɛ e yɛrɛ kama tɛ dɛ anw de kama n'i yɛrɛ ka hɛrɛ ɲini to n'i k'i bɛ bɛɛ kule bɛɛ fana tɛ sɔrɔ o de ye dɛmɛ bamananw b'a fɔ la ni nin ma tiɲɛ i den i b'a kanu don i la k'a gosi Cogole yɛrɛ ko ten ko transition an den de don wagati dɔ an bɛ to k'u minɛ k'u cancan k'u lakile Cogole yɛrɛ y'a fɔ donc c'est un peu ça donc ala k'an bɛn sahaba ma kɔrɔ dɔra kuma laban b'i bolo ne kɔni sigira ka sympathisant fo aw bɛ 46 millions voilà aw bɛ nin occasion ye an k'an ka cɛkɔrɔba fo Dramé an bɛ mun ka yɔrɔ la bi a bɛ kunna a ye mɔgɔ ci ma a bɛ Côte d'Ivoire an nalen jouer la tun bɛ voyage la Sekayi depuis salon tun y'a fɔ an ye yɔrɔ in kabini a denmuso cɛ bɛ taa kalan na Égypte je crois denmuso y'a ɲini a fɛ a n'a cɛ ni cɛ seginna a bɛ yɔrɔ kɛ madrasa ye cɛ bɛ na décembre 2021 depuis salon a y'a fɔ an ye a tun bɛ layidu ta an ye kuma kɛ vraiment ka a fo cɛkɔrɔba y'an ta a sara sɔrɔ wallahi an t'a sara sɔrɔ yɔrɔ in n'a ko a b'a di kalo la a dɔgɔyalenba ye 500 000 francs par mois 500 000 francs jelibugu et puis en plus sugu kɔnɔna la sanfɛla kelen bɛɛ ekɔliso de tun don o la bo de k'a d'a ma diɲɛ ko bɛɛ da la maire min tun bɛ ala k'a dayɔrɔ suma kɛ fo ye mɔgɔ caman kan aw tulo b'a la san 1 cɛkɔrɔba b'u nɔfɛ k'u ka bɔ a ka yɔrɔ la a dɛsɛra ni ninnu nan'u sigi est ce que ninnu ye halaladenw ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɔɲɔnaw haramu dunnaw jugu sago faden sago bilahi ninnu bɛ sonyani kɛ kote bɛɛ fɛ u bɛ bin mɔgɔ kan kote bɛɛ fɛ ni ne ye ninnu sigilen lajɛ k'o ye miliyɔn 40 fara ɲɔgɔn kan nkalon kan ka dɔ tɔɲɔ ka miliyɔn 40 fara ɲɔgɔn kan hali ni o so jɔra o so bɛ bin aw kan rasa filɛ k'a fɔ ko san 1 cɛkɔrɔba burancɛ tun kan ka na madarasa karamɔgɔ don o tun kan ka baara kɛ so in kɔnɔ bila u dɛsɛra ka bɔ cɛkɔrɔba tɛ fɛ k'u ka minɛn fili kɛnɛ ma rendez-vous joli 3 mois 6 mois siɲɛ joli arasa yɛrɛ dabara filɛ k'a fɔ dɛ ko san 1 cɛkɔrɔba b'u nɔfɛ hali bi u ma taga don fɔ hali bi ça veut dire a ma bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ ko a miliyɔn 40 min bɛ aw bolo 46 millions min b'a bolo an ka lajɛ an ka taa yɔrɔ dɔ ta ten an ka taa luwanse ta cɛkɔrɔba mako b'a ka yɔrɔ la mais ninnu tagatɔla tɛ dɛ parce que yen ye gratuit de
i sabilillahi wari tɛ sara ye fufalaki don o tɛ taa sisan dɛ fo cɛkɔrɔba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a m'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni kali masala ninnu bɛ mɔgɔ minnu b'a dugukolo sɔrɔ bi ka san dugukolo ma san hali bi o dugukolo bɛ jɔ san jumɛn économie bɛ faralen ɲɔgɔn kan ko 46 millions n'u ko ko bɛ dugukolo san Misira walima Hamdalaye walima Lafiyabugu n'o taara bɛn 35 millions ma wari tɔ tora joli mais tellement que danga bɛ ninnu kɔ o bɛ mɔgɔninfinw tɔɲɔ o bɛ bin mɔgɔ kan i ma ye u taara dutɛrɛn fɔlɔ min san u taara kɛ dɔ ta ye u gɛnna ka bɔ o yɔrɔ la o y'a sɔrɔ o ye sipasema ni fɛnw jɔ u taara san terrain sira de la sipasema jɔra i tɛ se k'a bugoti ka taa n'a ye ka so forage senna i tɛ se k'a bugoti ka taa n'a ye ka so nin bɛɛ ye danga de ye ani mɔgɔ tɔɲɔ cɛkɔrɔba b'a ka du nɔfɛ san kelen ni danbe bɛ aw la ni aw bɛ se ko la ni aw ye halaladenw ye n'aw tɛ mɔgɔ tɔɲɔnaw ye pour que aw tɛ bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ pour que aw tɛ bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ mais nin b'a yira k'aw ye lâchew de quoi le plus lâche miliyari b'i bolo Sénégal transport de société b'i bolo Sénégal mais hali bi subaga da birilen bɛ fantanw joli la ale ka fɛn bɛɛ sɔrɔ gratuit waati min na Malika ka mɔgɔw olu bɛ ka fɔlatɔw dɛmɛ i sabilillahi nin kafiri den bɛ ka mɔgɔw suɲa a bɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ a banna ka bɔ yen hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min cɛbakɔrɔ mɔgɔ b'an kɔ jama b'an kɔ sɛgɛri ɲɔgɔn tɛ yen barika b'an na a donna ta a bɔra ta cɛkɔrɔba ka ne y'a fɔ aw ye k'anw tɛ nkalon tigɛ ne y'a fɔ aw ye cɛkɔrɔba mago b'a ka du la 6 mois fɔlɔ o tɛmɛna o ma se ka yɔrɔ sɔrɔ o ma se k'a bɔ yen parce que barika t'u la nafa t'u la 6 mois filanan o tɛmɛna sabanan o tɛmɛna naaninan tɛmɛna san 3 o bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ dɔrɔmɛ 1 o tɛ ka sara cɛkɔrɔba ye kasi sugu bɛɛ kɛ k'u gɛn k'u ka bɔ o ma se ninnu bɛ Mali jumɛn jɔ ninnu bɛ taa min mun nafa bɛ ninnu mɔgɔ minnu m'a ɲɛ u yɛrɛ ye surtout mɔgɔ wɛrɛ olu ye o ye u bɛ mɔgɔw de kɔ la olu ye o ye mɔgɔw de b'u balo olu ye o ye mɔgɔ de b'a di olu ma u yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ kɛ foyi ye u yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ kɛ foyi ye o ni ne ye n sigi ka n'u lajɛ quoi n dabaliya bɛ ban quoi ni ne ye n sigi ka n'u lajɛ bila i bɛ sa de quoi tellement k'u da ka bon mais kɛwale foyi tɛ yen u da ka bon mais barika foyi t'u la a yɛrɛ a y'a lamɛn a yɛrɛ cɛkɔrɔba b'u nɔfɛ san kelen cɛkɔrɔba denmuso cɛ o bɔra n t'a dɔn comment ça s'appelle Tunisie san kelen cɛkɔrɔba bɛ k'a f'u ye k'o ka bɔ yen ko k'a burankɛ bɛ na yen kɛ mandaraso ye ka denmisɛnninw kalan san kelen u ma se ka bɔ yen cɛ burankɛ sigilen filɛ Bamakɔ ten a tɛ baara la cohérence bɛ min nin den nagasilen ninnu ni ne ye ninnu ye k'u bɛ mɔgɔbaw neni ka Diko ninnu neni ka Asimu ninnu dɔgɔya ka ninnu dɔgɔya bataradenw u dalen bɛ cɛkɔrɔba de ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba u fa fulan o de olu de tun kan ka nin cɛkɔrɔba in dɛmɛ olu de tun kan ka fɛn dɔ kɛ nin cɛkɔrɔba in ye mais cɛkɔrɔba de ça veut dire que olu bɛ cɛkɔrɔba de kɔ la hali bi samara donkun ye ŋɔni kan'i sɔrɔ den wolokun ye i y'a faamuya b'a la a k'i lafiya a k'i ɲɛji cɛ i y'a faamuya b'a la a k'i jigi tugu ça veut dire que a ka mais ninnu mun nafa de bɛ ninnu na ninnu wolokun mun nafa de b'a la a lamɛn a yɛrɛ kuma kan ne ye nin kuma in fɔ yan ka dɛsɛ dɔw yɛrɛ u ka wuluni ninnu bɛ n wele u ka saga a ye nkalon tigɛ cɛkɔrɔba ma fɔ an ka bɔ u ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba ka so tɛ 500 ye u dɔw ye ne u bɛ n wele n ka inbox la ka nɛni ne ye nin du ko in fɔ sa i b'a ye u bɛ taa papa Darame wele tuguni an bɛna dugukolo san sini n'i ye nin fɔ dɔrɔn n ye n kale ala la o bɛ taa cɛkɔrɔba wele sisan kan'i ta nin nɔfɛ dɛ nin ye mɔgɔ jugu de kan'i ta nin nɔfɛ dɛ sini bɛ an bɛ dugukolo san o bɛ cɛkɔrɔba nɛgɛ nin cogo de la den halakilen si jugu den mɔgɔ lafolenw aw ma ɲɛ aw yɛrɛ surtout jamana ne bolo mɔgɔnifin kan k'i yɛrɛ de bɔ nɔgɔ la fɔlɔ ne filɛ nin n ka du bɛ n bolo n ka miliyɔn bɛ n ka compte kɔnɔ n tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ n tɛna dulon mɔgɔ la fo ka tiɲɛ wuli jɔn t'i laban don dɛ mais n bɛ don min na komi bi ni ma mɔgɔ balo mɔgɔ tɛ n balo cɛkɔrɔba ka du a burankɛ bɔra fo Tunisie ka na a kɛra cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo malo ye quoi a dɛsɛra ka bɔ k'aw gɛn a ye alu wage ci ninnu ma siɲɛ joli alu wage k'u cɛra sa ma k'a mago b'a ka du la u ma se ka taa hɔrɔnkolon den Messi dɔ Bubu Sise ka sunguruba musonin PD kɔrɔ bilalen ni i ta tɔ kɛra Messi dɔn de sa e ma kɛ PD ye cɛbakɔrɔ ka Messi don ko e kunsigi tigɛra kunsigi min t'i kun na ka t'o don i kunkolo la
ni sara bilayi i kafirilama bɛ se ala ma hali musoba kɔrɔ tɛ mɛsi dɔ bi an ka petini lamɛn a bɛna min fɔ papa Darame ka du kɔ la a y'a lamɛn a kɔlɔlɔ b'an bɛɛ kan donc ne tɛ n sigi e ka a tiɲɛ i yɛrɛ bolo k'a tiɲɛ ne fana bolo ni taabolo ɲuman min b'i bolo n'a nafa bɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ mais ni taabolo jugu min bɛ yen an b'a fɔ i k'a bila n'i ma mɛn an b'i diyagoya i k'a bila parce que e yɛrɛ kama tɛ dɛ anw de kama i yɛrɛ ka hɛrɛ ɲini tɔ n'i k'i bɛ bɛɛ kule bɛɛ fana tɛ sɔrɔ o de ye dɛmɛ bamananw b'a fɔ la ni nin ma tiɲɛ k'i to i den i b'a kanu to i la k'a gosi Sogɛli yɛrɛ ko ten ko transition an den de don wagati dɔ an bɛ to k'u minɛ k'u cancan k'u la tile donc c'est un peu ça donc ala k'an bɛn sahaba ma kɔrɔ dɔra kuma laban b'i bolo ne kɔni filɛra ka sympathisant fo aw bɛ 46 millions voilà aw bɛ nin occasion ye an k'an ka cɛkɔrɔba fo Darame an bɛ mun ka yɔrɔ la bi a bɛ kunna a ye mɔgɔ ci ma a bɛ Côte d'Ivoire an nalen jouer la tun bɛ voyage la se ka ye depuis salon tun y'a fɔ an ye yɔrɔ in kabini a denmuso cɛ bɛ taa kalan Égypte je crois denmuso y'a ɲini a fɛ n'a cɛ ni cɛ seginna a bɛ yɔrɔ kɛ madrasa ye cɛ bɛ na décembre 2021 depuis salon a y'a fɔ an ye a tun bɛ layidu ta an ye kuma kɛ vraiment ka a fo cɛkɔrɔba y'an ta a sara sɔrɔ wallahi an t'a sara sɔrɔ yɔrɔ in n'a ko a b'a di kalo la a dɔgɔyalenba ye 500 000 francs par mois 500 000 francs jelibugu et puis en plus sugu kɔnɔna la sanfɛla kelen bɛɛ ekɔliso de tun don voilà n bɛ video jɔ ye aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ cɛkɔrɔba ka du a bɛ sugu de kɔnɔ jelibugu la arasa bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn 500 par mois cɛkɔrɔba burankɛ tun kan ka na i y'a faamuya ba la depuis mois de décembre 2020 a yɛrɛ san kelen a bɛ k'a fɔ ko 2020 2021 tɛ dɛ 2020 parce que a fɔra u ye u ka bɔ 6 mois fɔlɔ dira ko cɛ bɛ na i y'a faamuya ba la u ma se ka bɔ 6 mois filanan dira k'u ka yɔrɔ ɲini k'a mago b'a ka du la u ma se ka taa sabanan dira k'u ka bɔ u ma se ka bɔ naaninan dira u ma se ka bɔ hali bi u bɛ n'u sigi ko sympathisant ye baara kɛ ko 46 millions 46 millions aw bɛ wali du kɔnɔ o fɔ kun yan'aw k'a kɛ 46 millions aw tɛ baara kɛ ten mɔgɔw k'a ye aw tɛ taa yɔrɔ ta aw ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ 46 millions o fɔ kun mun nafa bɛ nin 46 millions in na 46 millions min tɛ se ka mago ɲɛ aw ye aw bɛ ka lebu don o don aw bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ barika kisɛ kelen tɛ aw la aw bɛ ka cɛkɔrɔba tɔɲɔ 500 par mois e k'o jate san 3 kɔnɔ ni o bɔra aw ka 46 millions na joli bɛ to san 3 500 par mois n'i y'a bɔ ninnu ka wari la joli de bɛ to aw ka économie n'i y'a bɔ a la joli bɛ to hali économie min filɛ u bolo anw ka CDR comité tora o wari b'a la ne ka wari mun filɛ u bolo dɛ 46 millions ne ka wari b'a la mɔgɔ tugura ne kɔ a bɛɛ ka wari b'a la ça veut dire que mɔgɔ taara ka bɔ CDR kɔnɔ a bɛɛ ka cotisation o y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka taa ko 46 millions hali n'a ye nin so in jɔ bilahi a ye dugukolo fɔlɔ san o ma gɛn ka bɔ yen dugukolo fɔlɔ san o ma gɛn ka bɔ yen foyi tɛ ni hakɛ tɛ n bɛ video bila ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ka bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup